Hello friends, welcome to my study channel The Achievers. So today ଆମେ ଇକୋନୋମିକ जो बेसिक इकोनॉमिक सीरीज रो आज पार्ट 2 वीडियो टे गोटे आणुचे बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर और मोस्ट पोटेंट चैप्टर जो क्वेश्चंस आसुची बारंबार हम देखुचे सेतरे मु डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और पॉवर्टी रिलेटेड कांसेप्ट कवर करिवि आमे पूर्व वीडियो रे वेलफेयर इकोनॉमिक्स और बिहेवियरल इकोनॉमिक्स ऊपर देखिथिले तो चलंतु देखो इकोनॉमिक्स रे हमर गोटे जिनस चली थाए सब कि ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट कहले कौन बुझंतु ग्रोथ और डेवलपमेंट ग्रोथ टा सब भाबे कि एटा गोटे लाइक मनीषर ग्रोथ कहले कौन बुझे तार हाइट ग्रोथ होची हाइट बा वेट ये सब ग्रोथ होची बट डेवलपमेंट एटा होची ग्रोथ किंतु डेवलपमेंट कहले कौन डेवलपमेंट माने तार होलिस्टिक डेवलपमेंट माने होलिस्टिक तार ग्रोथ भी हबो प्लस से अलग एस्पेक्ट रे उन्नति भी करिवो हैप्पीनेस भी रहइबो सेतिरे तापर तार मेंटल पीस ये सब इम्पोर्टेंट आ हेल्थ रे वेलबीइंग खाली तार हाइट वेट मनी ये सब जिन ता पाखे हेले ग्रोथ हम ग्रोथ बोली कह जाए बट सेटा डेवलपमेंट हो ता पाखे पैसा बहुत अच्छी बट सी मेंटली वीक हो जाउची कि से डिप्रेशन को पळौची कि तार देह खराब हो जाउची तो सेटा डेवलपमेंट कह जिवनी तो सेही सब बेसिस इकोनॉमिक भी अछि इकोनॉमिक ग्रोथ कहले इंक्रीज इन आउटपुट ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କହିଲେ ଓଭରଅଲ୍ ଇନକମ୍ ତାର ଦେଖିବାର ଅଛି ଏଟା ଫୋକସ୍ ଥାଏ ଏଟା ଅଛି ଜିଡିପି ଜିଏନପି ପର କ୍ୟାପିଟା ଇନକମ୍ ରେ ମେଜର ହୁଏ ଏଥିରେ ହ୍ୟୁମାନ ୱେଲଫେୟାର ଇକ୍ୱାଲିଟି ଲିଭିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କୁ କନସେପ୍ଟ କରନ୍ତି ଏଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟାରୋ କନସେପ୍ଟ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ମେଜର ମାନେ କେତେ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି ତାର କେତେ ଜିଡିପି କେତେ ଇନକମ୍ ଏଇ ସବୁ ସେଇଥିରେ ମେଜର କରାଯାଏ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ରଡ କନସେପ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ ତ ଏତିକି ଆମେ ଜାଣିଗଲେ कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स is the branch of economics that studies economic problems of developing countries and suggest policies and strategy for their economic development and improvement in their quality of people तो quality of people को माने केमिति बढ़िबो माने ग्रोथ भी हबो पर कैपिटा इनकम जीडीपी ये सब बढ़िबो ता सहित पीपल को क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ुथिबो आ ମାନେ ଓଭରାଲି ଏ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ ଲାଇଫ ସହିତ ବାକି ସବୁ ଜଡ଼ିତ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ ଲାଇଫ ଭଲ ହବନି ଯଦି ତମର ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଖରାପ ଥିବ क्वालिटी ऑफ लाइफ ଭଲ ହବନି ଯଦି ତମ ପାଖରେ ପଇସା କମ ଥିବ क्वालिटी ऑफ लाइफ ଭଲ ହବନି ଯଦି ତମର ହେଲ୍ଥ ଖରାପ ଥିବ ତ ଏ ସବୁ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ତ ମେନଲି क्वालिटी ऑफ लाइफ କୁ ଫୋକସ କରୁଛି ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଦେନ୍ फीचर्स एटा में डेवलपिंग कंट्रीज रा मोस्ट एटा पे फोकस करे कारण डेवलप्ड कंट्रीज रे सेटा से डेवलपमेंट एस्पेक्ट से अटेंड करि सारचंती ऑलरेडी तो एटा जानचंती आ मल्टी डायमेंशनल एटा कांसेप्ट मल्टी डायमेंशनल तो इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनल फैक्टर को ये इंक्लूड करिवो एथिरे तेरा सब हमें देखिबा तो एटी ऑब्जेक्टिव्स तो आर हम जानिले कि इंक्रीज इन रियल इनकम पर कैपिटा इनकम एटा होची ग्रोथ हबो ग्रोथ भी हबो प्लस रिडक्शन इन पॉवर्टी इनइक्वालिटी एटा सोशल एंगल एम्प्लॉयमेंट एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ तो ये सोशियो इकोनॉमिक लाइफ बैलेंस रीजनल एंड सेक्टोरल डेवलपमेंट ये होल सोसाइटी रो डेवलपमेंट कथाटा कहूची स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमी सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ तार सब लक्ष्य Why development is important? Most countries in India face poverty, unemployment, inequality. Mostly inequality यदि focus करती इंडिया रे इतने growth होचे हमें fourth largest, fifth largest economy ही जाउचे, but हमारे inequality one of the highest. तो एठी ग्रोथ कौन ना कौन जगह हमें ग्रोथ फोकस करी जो इकोनॉमिक मॉडल करूछु सेटा फेल होचे तो सेति पई हमको डेवलपमेंट एस्पेक्ट रो अधिका फोकस करिया को पड़ियो सेटा बुझी गेले देन की कांसेप्ट कौन सब अछि देखंतु कि इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट आम देखिले क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव ये सब जानले पॉवर्टी पॉवर्टीटा मैं पर माने ये आज वीडियो रो पर चैप्टरटा पॉवर्टी अछि सेटा देखि दबा पूरा कंडीशन इन व्हिच पीपल कैन नॉट मीट बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ तमे तोर बेसिक नीड आम आगु कहउतला खाद्य वस्त्र बासगृह सेटा होची बेसिक नीड रे जाउतला एबे ता सहित अलगा सब जिंस को ऐड करलेनी लाइक इंटरनेट कनेक्शन देन तुमरो आउ किछटा एस्पेक्ट छोटो मोटो एस्पेक्ट से सब मिसिले सेटा बेसिक कंडीशन कहउचंती तो जदि सेटा न रहउची देन तमे पुअर बोली कंसीडर हबो इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी माने अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज इनइक्वालिटी सबुले आमे भाबो गोटे कि इनइक्वालिटी माने ता पाखरे केते वेल्थ अछि मो पाखरे केते वेल्थ अछि नाही सेटा न ता सहित इनइक्वालिटी इन इनकम जहा तुम पाखरे अछि बा वेल्थ जहा तुम इनकम माने तमे मासुको केते इनकम करूछ तुम पाखरे केते अछि इनकम वेल्थ माने केते तम पाखरे अछि स्टैटिक वेल्थ सेटा
ଆଉ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ ବି ମାନେ ଯାହା ସବୁ ତମେ ଲାଇଭଲିହୁଡ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ ହେଲା ବା ଇନକମ ର ସୋର୍ସେସ ହେଲା ସେଇଟା ବି ତମ ପାଇଁ ଖୋଲା ଥିବ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ କି ଆମେ କେତେ ଅନଇକ୍ୱାଲ। ତମେ ଚାହିଁଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଇନା ଗୋଟେ କୋଟିପତି ପିଲାଟା ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା ହାସିଲ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା କରିପାରିବ, କଣ ଆମେ କରିପାରିବା ସେଇଟା? ସେଇଟା ନୁହେଁ। ତ ସେଠି ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ଆସୁଛି। ତ ସେ ଯୋଉ ଇନକମ ରେ ବି ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ଆଉ ୱେଲ୍ଥ ରେ ମେନ୍ ୱେଲ୍ଥ ହଉଛି 10% ଅଫ ପିପୁଲ ସେ 60% ୱେଲ୍ଥ କୁ ଆକ୍ୱାର କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି। ତ ଏଇଟା ଇନଇକ୍ୱାଲିଟିର କନସେପ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ହ୍ୟୁମାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ପିପୁଲ୍ସ କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଚଏସ୍। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ଆମେ ସର୍ଟ ଟର୍ମରେ କହିବା, ତମେ ଡେଭଲପଡ ମାନେ ଆଜ ଏ ପର୍ସନ ୟୁ ଆର ଡେଭଲପଡ ମାନେ ତମର ହେଇଛି କେମିତି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ତମ ପାଖରେ କ୍ୟାପାବିଲିଟି ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଅଛି ଆଉ ଚଏସେସ୍ ବି ତମ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ଅଛି। ଦେନ୍ ତମେ ହଉଛ ଡେଭଲପଡ ପର୍ସନ। ଲାଇକ୍ ଏଇଖିନା ଧର ମୁଁ ସମ୍ ହାଉ କହିବି କି ମୁଁ ପୁଅର ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ତ ଦେନ୍ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରିବିନି। ତ ମୁଁ ସେଠି ଡେଭଲପଡ ନୁହେଁ। ତା ସହିତ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ଦେହଟା ଖରାପ ରହୁଛି, ମତେ ସବୁବେଳେ ମୋର ସିକନେସ୍ କିଛି ନା କିଛି ହଉଛି। ତ ସେଠି ମୁଁ ବେସିକ ମାନେ ଭଲସେ ଗୋଟେ ଜବ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା କି ସେଠି ମୁଁ କରିପାରୁନି, ତ ସେଠି ମୁଁ ଡେଭଲପର ନୁହେଁ। ତ ସେସବୁ ତ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ ଏଇଟାକୁ ତ ହବ ଦେଖିବା। ଆଉ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଗ୍ରୋଥ, ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଗ୍ରୋଥ ମାନେ କଣ? ଆମର ଯୋଉ ଗ୍ରୋଥ କଣ୍ଟ୍ରିଟା ଗ୍ରୋଥ ହଉଛି ସେଇଥିରେ ତାର ଯୋଉ ବେନିଫିଟ ଗ୍ରୋଥ ହଉଛି ମାନେ କଣ, ସମସ୍ତେ ଗ୍ରୋଥ ହବା କଥା ଆଜ ଏ ହୋଲ, ବା ତାର ଯୋଉ ବେନିଫିଟ ଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବା କଥା। ବଟ ସେଇଟା ହବାକୁ କହନ୍ତି ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଗ୍ରୋଥ, ନ ହବାକୁ କହନ୍ତି ମାନେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଗ୍ରୋଥ, ମାନେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ ହଉଛି। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଫୋକସ କରିବା। ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଗ୍ରୋଥ ଇଜ ସବ ପାର୍ଟ ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବା। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଗ୍ରୋଥ କଭର କରିବି। ତ ଏବେ ଏଇ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ ଆଉ ପଭର୍ଟିଟାକୁ କଭର କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କିଛି ଥିଓରି ଦେଇଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ତ ପର ଭିଡ଼ିଓରେ କଭର କରିବି। ଏଇଠିକି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ କ୍ଲାସିକାଲ ଥିଓରି କଣ କହୁଥିଲେ, ଅନବାଲାନ୍ସ ଗ୍ରୋଥ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଫଲୋ କରି ଚାଲିଛେ। ଦେଖିବେ ଆପଣ କଣ କହିଲା କ୍ଲାସିକାଲ ଥିଓରି ଅନବାଲାନ୍ସ ଗ୍ରୋଥ କାହିଁକି ନା, ୱାନ୍ ସେକ୍ଟରକୁ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରୋଥ କରେଇବା ଅଦର ସେକ୍ଟର ଟିକେଲ ଡାଉନ ହବ। ମାନେ ମନେକର ଆମେ ଏଇଟା ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା, ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଇଠି ମନେକର ଆମେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବସଉଛୁ, ଏଇ ରିଜନ ଯାଇକି ମୁମ୍ବାଇ ଏଠି ଅଛି, ଏଠି ଦିଲ୍ଲୀ ଅଛି, ଏଠି କାଲକାଟା ଅଛି, ଏଠି ଚେନ୍ନାଇ ଅଛି। ତ କରାହେଇଥିଲା କଣ ଗ୍ରୋଥ ପ୍ଲାନ୍, ଯଦି ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଏରିଆକୁ ଭଲସେ ଡେଭଲପ କରିବା, ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ ସିଟି ତାକୁ କରିବା, ଦେନ୍ ଇଏ ସବୁ ବଢିବେ, ଇଏ ବଢିବେ, ଇଏ ବଢିବେ, ଇଏ ବଢିବେ, ଇଏ ବଢିବେ, ବଢି ବଢିକିରି ଇଏ ପୁରା ମିଶିଯିବେ। ମିଶିଗଲେ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରି ଆଜ ଏ ହୋଲ ଡେଭଲପ ହେଇଯିବ। ଏହାକୁ ଟ୍ରିକଲ ଡାଉନ ଇଫେକ୍ଟ କହନ୍ତି। ତାକୁ ଗୁର୍ନାଲ ମିର୍ଡାଲ କହିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରୋଥ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିର ସେଟା କେମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଥିଓରିଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆଫେକ୍ଟେଡ ହୁଏ। ଆମେ କୋଉ ପଲିସି କରିବା ସେଇଆକୁ ଆପଣେଇବାର ଅଛି। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ପୁରା ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବି ସେଇଠି ହଉଛି ଇକୋନୋମିଷ୍ଟଙ୍କ ହାତରେ। ତ ଏଠି ଜଣେ ଗୁର୍ନାଲ ମିର୍ଡାଲ ସିଏ ୱେଷ୍ଟର ଜଣେ ଫେମସ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ, ସିଏ କହିଲେ ଏମିତି ହବ, ତାକୁ ଆମେ ଫଲୋ କରୁଛେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ଆମର ଯୋଉ ଗ୍ରୋଥ ସେଣ୍ଟର, ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କାହିଁକି ବସା ଯାଉଛି? ଖାଲି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଏଇଠି ହେଇଯିବ, ଲୁହା ପତ୍ର ମିଳୁଛି ସେଠି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବନେଇଦେବା, ନାହିଁ ସେଇଟା ନୁହେଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ୱେଲଫେୟାର ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରେ ଭାବେ। ତ ସିଏ ଭାବିବ କି ଏଇ ଯୋଗୁ ଆମର କେତେ ଏରିଆ ଡେଭଲପ ହବ, କଣ ହବ, ତ ସେ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରୁ ସିଏ ଭାବେ। ତ ସେଇଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରିକଲ ଡାଉନ ଇଫେକ୍ଟ। ତ ଏଇଟା ଗୁର୍ନାଲ ମିର୍ଡାଲ କହିଥିଲେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଦେନ୍ ଏଇଟା ଅନବାଲାନ୍ସ। ତାପରେ ଆସିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଲାନ୍ସ ଗ୍ରୋଥ ଥିଓରି। ନା ଏମିତି ହେଲେ ହଉନି, ସାଇମଲଟେନିୟସ ଗ୍ରୋଥ ଅଫ ଅଲ ସେକ୍ଟର୍ସ। ଏଠି ସେକ୍ଟର ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିର ଗୋଟେ ସେକ୍ଟରକୁ ଫୋକସ କରିପାରିବା, या फिर ଗୋଟେ ରିଜନର ଗୋଟେ ଏରିଆକୁ ଫୋକସ କରିପାରିବା, ସେଇଟା ସେକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଥିରେ ରାଗନା ନର୍ସେ କହିଲେ ସାଇମଲଟେନିୟସଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋକସ କରିବା। ତାପରେ ବିଗ ପୁଶ ଥିଓରି, ଲାର୍ଜ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନ କି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ଲିଡ୍ସ ଟୁ ସେଲ୍ଫ ସଷ୍ଟେନ୍ଡ ଗ୍ରୋଥ। କି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଫୋକସ କରିବା। କି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ମନେକର ଆମେ ହେଭି ଷ୍ଟିଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆମେ ଫୋକସ କଲେ, କି ଅଲଗା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେମିତି ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ଆମେ ଟେକ୍ସଟାଇଲକୁ କଲେ, ଟେକ୍ସଟାଇଲ ବହୁତ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦବ, ଆଉ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଟେକ୍ସଟାଇଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ତ ଏଇ ସବୁ କି ସେକ୍ଟରକୁ ଫୋକସ କରିବା, ତାପରେ ସେ ସଷ୍ଟେନ ଗ୍ରୋଥ ହେଇପାରିବ। ତ ସେ କହିଲେ କିଏ, ପୌଲ ରୋଜେଷ୍ଟିନ୍ ରୋଡାନ, ଇଏ କହିଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଡୁଆଲ ସେକ୍ଟର ଥିଓରି। ଡୁଆଲ ସେକ୍ଟର କଣ କହିଲେ, ଟ୍ରାଡିସନାଲ ସେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ମଡର୍ନ ସେକ୍ଟର। ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଗୋଟେ ସେକ୍ଟର ଯାହା ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁ ଫୋକସ କରାଯାଇଥିଲା ସେଇଟା କରାଯାଉ, ମଡର୍ନଲି ଗୋଟେ ସେକ୍ଟରକୁ ଫୋକସ କରାଯାଉ, ସେଟା କୋ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କଲେ ହିଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଠିକ ସେ ହେଇପାରିବ। ଏଇଟା ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଆର୍ଥର ଲୁଇସ୍ କହିଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ଥିଓରି। ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ଥିଓରି କଣ, ଅଣ୍ଡର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଇକୋନୋମିକ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ ବାଇ ଡେଭଲପଡ କଣ୍ଟ୍ରିଜ। ମାନେ
अंडर डेवलपमेंट गोटे जगह होउची काहेकि ना सेटा इकोनॉमिक डेवलप्ड कंट्री माने बढ़ुचंती इन द कॉस्ट ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज तांकठु रिसोर्स नेकी देखନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟାର କଣ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ଏଇଟା ଆଣ୍ଡ୍ରେ ଗୁଣ୍ଡର ଫ୍ରାଙ୍କ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଆଫ୍ରିକା ସବୁଠୁ रिसोर्स रिच कंट्री आफ्रिका बट ये सबुठु पुअरेस्ट काहेकि ना ये रिसोर्स सप्लायर करूची एटा मार्केट होची सप्लाई करूची डेवलप्ड कंट्रीज को सेति पई तांकर गोटे इकोनॉमी रे गोटे कांसेप्ट अछि कि रिसोर्स कॉस्ट माने कि जोठी अधिका रिसोर्स तांको पर कॉस्ट थाय कि से केबे डेवलप करि परिबनि से सबुले एक्सप्लॉइटेड हेबे तो एई प्रकार जिंस तो ये गोटे थियोरी अछि एटा हम देखिदेले तापरे इम्पोर्टाट अप्रोचेस आम स्ट्राटेजी केमती कौन रही एरा सब आम देख प्लान इकोनॉमिक 5 ईयर प्लान से टार्गेट करते डेवलपमेंट हम बोली तापरे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन तो माने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट आम इंपोर्ट न करी सब्स्टिट्यूट करदबा इंडस्ट्रियलाइजेशन द्वारा सेटा आम लाइसेंस पीरियड चलला तापरे एलपीजी रिफॉर्म्स आनिले प्राइवेट सेक्टर को पुरेबा सी एफडीआई आनिबो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सब कैंसिल कर तो इंडस्ट्री ऊपर हम फोकस कले तापरे धीरे धीरे ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट को आसिला सर्वशिक्षा अभियान नेशनल हेल्थ मिशन ए सब जो चलछि से अंडर रे चलछि तो एटा टिके बुझि गेले तापरे एटा भी से जिंसटा कहली तापरे इंपोर्टेंट इंडिकेटर्स एटा हमें देखिबा तो दिस वाज ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ डेवलपमेंट तापरे किछटा थ्योरी रो डिटेल रे देखंती देखिबा एबे हमरो थियोरीज ऑफ डेवलपमेंट ए थ्रू टिके क्वेश्चन आसी जाई पारे मॉडर्नाइजेशन थ्योरी कौन कहले societies should evolve from traditional modern through economic growth industrialization urbanization education माने ट्रेडिशनल रु सोसाइटी टा मॉडर्न होबार अछि से ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट रखी कि हमें सब्सटेंस एग्रीकल्चर करबा जति करबा खाइ दबा अल्प टिके बिकि दबा नै सेमिति होबनी हमको टिके इंडस्ट्रियलाइज्ड होबा पड़िबो तो सेटा डब्ल्यू रूस्तो कहथिले तो तांको अनुसार रूस्तोस को 5 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ अछि से गोटा थ्योरी देथिले तो सेटा बेसी ता विषय फोकस करिया दरकार नै सेटा ट्रेडिशनल सोसाइटी प्री कंडीशंस ऑफ टेक ऑफ तापर टेक ऑफ तापर एमती पांचटा स्टेज अछि तो ताकू एनालिसिस करिया दरकार नै बट एमती सब थ्योरी अछि बोली जानतंतु तापर स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी कहउचंदी अंडर डेवलपमेंट इज अंडर डेवलपमेंट इज कॉज्ड बाय अनफेवरेबल स्ट्रक्चर्स इन द ग्लोबल इकोनॉमी अनफेवरेबल स्ट्रक्चर्स माने बैरियर सब रहउची जोते कि डेवलप्ड कंट्रीज माने डेवलप हो जाउचंदी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज माने पय रहउची प्रॉब्लम तो ये सब स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी माने स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को से हाईलाइट करथिले ये सब रहइला एमाने रहइले देन डिपेंडेंसी थ्योरी मु एरा डिस्कस करली ऑलरेडी कोर गोटे डेवलप्ड एरिया आ पेरीफेरी होउची डेवलपिंग एरिया माने एटा मानकर गोटे इंडस्ट्री हैला एरिया रे ता साइड जते क सेरा सब पेरीफेरी एटा कोर एटा पेरीफेरी ये ताकू सब प्रोवाइड करिवे कोन रिसोर्स प्रोवाइड करिवे ये लेबर प्रोवाइड करिवे तापरे ताकर मार्केट प्रोवाइड करिवे सब ये तांको प्रोवाइड करिवे जापर येटा कोर हे कि जीवो आ कोर टा रिच हे कि जीवो तो सेठू आम मिर्डार कहले कौन मिर्डाल कौन कहले एठू तापर टिकल डाउन हम एठी धीरे धीरे इंडस्ट्री बसिबो आंसिलियर इंडस्ट्री सब हबो तो जेने हमर पेट्रोलियम रिफाइनरी होछि सिटी पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट पई बसिबो तो तापरे अलगा सब एक्सपोर्ट पई बसिबो एंती ही कंट्री डेवलप हबो किंतु सेटा एक्चुअली होउनी सेई जे कोर रो एते फोर्स रहउछि जे सी आउ किछि भी बाहर को ट्रिकल डाउन करू ना तो एटा से कोर पेरिफेरी मॉडल को कोनते एटा मन रखिबे डिपेंडेंसी थ्योरी दे कोर ऊपर पेरिफेरी फुली डिपेंडेंस हो जाउछि जोदर डेवलपमेंट हो नियो क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी नियो क्लासिकल दीटा जिंस क्लासिकल माने पुराना सेटा रिवाइव हे करी नियो क्लासिकल ताकू रे डिफरेंट फॉर्म में थ्योरी करा होछि सेटा कोन ना लॉन्ग रन ग्रोथ डिपेंड्स ऑन एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल लेबर एंड टेक्नोलॉजी विथ डिमिनिशिंग रिटर्न्स कंट्रीज कन्वर्ट टू ए स्टेडी स्टेट माने जदी गोटाई जगह रे आसिकरी से एकाठी ही का चलना एबे जेंति हमर 10% जगह रे लोकन पाखरे 60% वेल्थ अछि तो तार नियो क्लासिकल थ्योरी ताको जस्टिफाई करूची कि सेठी हेई गला पर गोटे स्टेडी पॉइंट आसीबो ता परे आ बियॉन्ड दैट आ सेठी एक्युमुलेशन होबनी तापर समस्त पाखको आसीबो सेटाको हम गवर्नमेंट फॉलो करूची नियो क्लासिकल थ्योरी ह्यूमन कैपिटल थ्योरी जे आमे सबु डेवलपमेंट हेई परिबो जदि आमे ह्यूमन कैपिटल को पीपुल्स नॉलेज स्किल हेल्थ इंक्रीज ए सब ऊपर फोकस करबा ताले हमरो डेवलपमेंट हेई पारियो बोली से कहला हैला तापर इंस्टीट्यूशनल थ्योरी दे इंस्टीट्यूशन रूल्स नॉर्म्स ए सब भलो हेले हेई परिबो डेवलप से गोटे आ कैपेबिलिटी अप्रोच जोटा कि ह्यूमन कैपेबिलिटी हेले बढ़ले होबो एटा को हमरो इंडियन ये अमर्त्य सेन एटा पाई नोबेल पाइछंती तो एटा मन कि कैपेबिलिटी अप्रोच एठी रहउछि तार माने हैला ह्यूमन कैपेबिलिटी बढ़ाइबा देन
इंडेक्सेस एथिरे सबुठु इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आसे एथिरे सबुठु थ्योरी थ्योरी एते आसेनी आर इंडेक्सेस सब आसे आमे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ताकू सब इंडिपेंडेंटली पढु थाए कि पढदवा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स गोटे रैंक आछि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स तो सेठी पढदवा तो सेठी टिके कनेक्शन रुहेनी मेंटल मैप स्ट्रक्चर हेई पारेनी जोथि कि एग्जाम रे भूली जिवे किंतु आमे यदि डेवलपमेंटल इकोन एज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स रो सब्जेक्ट अंडर रे आसुची कहि कि आमे पढिले आमे जानि पारे जे हां एठु आछि क्वेश्चन टा एटा मु प्रिपेयर हेकि आछि मोर हेजिवो तो मु सेति पई ए सीरीज टा आनिछि तो चलंतु प्रथम हला ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कोन Human Development Index, a statistical measure used to quantify a country's achievement in three basic dimensions of a human development. कौन long and healthy life, knowledge और decent standard of planning. long और healthy life को कहउछंती longevity हैला longevity कहउछंती ଆଉ decent standard of life और knowledge एई तीनटा बेसिस रे सी डेवलपमेंट इंडेक्स आमे देखिली कि एटा क्वालिटेटिव जिंस बट ताको क्वांटिफाई केमि मेजर केमि करिया ताको मेट्रिक रे किछि आनिया तो से ब्रॉड कांसेप्ट आनले कि आमे लॉन्जेविटी जने गोटा मनीष मु एबे एक्सपेक्ट करछि कि जन्म होला केते समय बंची परिबी सेटा भी गोटा डेवलपमेंट रे शो करछि जदि मोर मु भाबुछि 40 50 आड़ को बहुत प्रकार जिंस पई मनीषर मोर्टालिटी अधिक अछि देन तार अर्थ डेवलपमेंट नाही तो से गोटा निया गेला नॉलेज नॉलेज माने मु केते नॉलेज एक्वायर करछि केते जिंस जानुछि सेटा मते कहबो मु केते डेवलप तो नॉलेज एस्पेक्ट रखा होला आ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग माने मो पकरे ठीक ठाक अमाउंट रो वेल्थ अछि ठीक ठाक अमाउंट रो इनकम रो सोर्स अछि ताहले मु जानिबी तो ई बेसिक तीनटा निहाती दरकार ता एबव आउ कोन रहइबो तो से तीनटा को से नेले तो एसडीआई वैल्यू गोटे केमती कैलकुलेटर हुए सेटा को देखंतु एग्रीगेटिंग ए कंट्री स्कोर इन फोर इंडिकेटर्स एटा हला तीनटा ब्रॉड ताको चारि भाग रे विभक्त कराई सेटा मु कहिबी कंपाइल एटा को वेटेड जो हमरो वेटेड मीन बाहर करा जाए वेटेड मीन माने को समस्त गोटे गोटे वेटेज दिया है एटा देखिबा आ 0 रु 1 को ताको कढा जाए एटा डेवलप्ड बाय पाकिस्तान इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक तो देखो पाकिस्तान रे एमिति किछि नाही बोली नुहे तांकर इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक भी से ओटा दैछन जेटा वर्ल्ड लेवल रे चलछि महबूब उल हक सिग्निफिकेंस इट कैन बी यूज्ड टू एग्जामिन वेरियस पॉलिसी चॉइसेस नेशन तो एटा गला ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एटा होछ मुख्य देखंतु केमती से कला डायमेंशन रहिला लॉन्ग और हेल्दी लाइफ नॉलेज डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो एटा पूरा मन रखि दियंतु तीनटा रहिला तीनटा रे डायमेंशन कोन देखंतु लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ तुम जन्म होला बेलू तुम लाइफ एक्सपेक्टेंसी केते रोच इंडिया रे बढ़ी बढ़ी चलछि 68 रु एबे 71 हेलानी तो ई रेंज रे अछि तो सेटा आउ बढ़िबो जापान रे सी बढ़ी की 75 एबव अछि तो सी सब तांकर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत अधिक अछि तो ता ई इंडिकेटर को नै कि इंडेक्स टा कराई छि कोन इंडेक्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स रा माने को लाइफ एक्सपेक्टेंसी आफ्टर बर्थ कोन नॉलेज को दी भाग रे व्यक्त करा हैछि देखंतु एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग एटा मु लेजर कर दोछि एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग माने इयर्स ऑफ स्कूलिंग माने मु एना धर 5 वर्ष होला मु स्कूल गली तो केते आशा करा होछि कि ये तिष्टिबो मु हाई स्कूल क्रॉस करि परछि कि कॉलेज क्रॉस करि परछि कि सेटा भाबियो आ मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग माने जेते कंट्री रे जेते पिला अछंती सिए केते तांको माने एवरेज बाहर कले केते वर्ष स्कूल रे काटुछन सेटा हमर एबे जेंती हायर एजुकेशन रे एनरोलमेंट बहुत कम सबु जाईकरी सेही मिडिल स्कूल एटा होछि लोअर प्राइमरी एटा प्राइमरी एटा सेकेंडरी प्राइमरी लोअर प्राइमरी एई पर्यंत ही हमर बेसी जाउछन्ते आ एई पर्यंत हायर सेकेंडरी को जाउ ही नांती हैला एटा सेकेंडरी तो एटा हमर होछि प्रॉब्लम तो एक्सपेक्टेड माने केते एक्सपेक्ट करा होछि आ केते मीन तांकर स्कूल एक्चुअली रे होछि सेटा दीटा इंडिकेट सेटा मिसिक रहला एजुकेशन इंडेक्स तो एटा मन रखिबे एठी एजुकेशन रे दीटा रहला आ एथिरे गोटे रहला आ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रे गोटे रहला सेटा जीएनआई पर कैपिटा जीएनआई होची ग्रॉस नेशनल इनकम जोटा नेशनल इनकम पीपीपी हला परचेजिंग पावर पैरिटी सेटा वर्ल्ड बेसिस रे डॉलर रे करा हो पैरिटी माने कोन ना गोटे फिक्स करा हैची गोटे एतिकी मु एकना कहूची मु धर पाउची 50,000 टका पाउची मासुको अमेरिका रे जणे पाउची $2,000 से मासुको पाउची ता माने को मु ताठरो अधिक पाउची नै सेमति नै तो से गोटे डॉलर हिसाब रे एटी पीपीपी पर डॉलर हिसाब रे ताको कन्वर्ट करिवा केते परचेजिंग पावर पैरिटी माने परचेजिंग पावर माने गोटे इंटरनेशनल रे गोटे धर प्रोडक्ट अछि मु ताको जाईकरी डॉलर रे किनिया को चाहूची तो मते केते मोर कैपेसिटी अछि अमेरिका रे गोटे केते इंडोनेशिया रे केते थाईलैंड रे केते समस्तंगर एमती हेले कंट्री रो जीएनआई से हिसाब रे काढी हबो तो हेले सेटा जीएनआई इंडेक्स हबो
ଏ ତିନିଟା ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ହେଇଗଲା ତ ଚାରିଟା ଇଣ୍ଡିକେଟର ହେଇଗଲା 1 2 ଏଠି 1 2 3 ଏଠି 4 ହେଇଗଲେ SDI ଇଣ୍ଡେକ୍ସଟା ହେଇଗଲା ମନେ ରହିଲେ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ କରାହେଇଛି 4 ଭାଗରେ କଣ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋ କେତେବେଳେ ହବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା 0 ରୁ 1 ଭିତରେ ହୁଏ ହଁ କି ନାହିଁ ତ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 0.550 ହେଲେ ଏଇଟା ଲୋ ଓକେ ଦେନ୍ 0.550 ରୁ 0.699 ହେଲେ ଏଇଟା ହବ ମିଡିୟମ ତାପରେ ହାଇ 0.7 ରୁ 0.799 ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ହିଁ ତ ସେଇଟା ହାଇ ଆଉ ମୋର ଦେନ୍ 8 ହେଲେ ଭେରି ହାଇ ତ ହାଇ ଭେରି ହାଇ ହାଇ ମିଡିୟମ ଲୋ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ଅପ୍ ଟୁ 0.55 ରେ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ଲୋ ଏମିତି ମନେ ରଖିବେ ଭାଲ୍ୟୁଟା ଏଗୁରା ସବୁ ପଢି ସାରିଛି ତ ଏବେ ଆ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ହେଲା। ଇଣ୍ଡିଆର ଯୋଉ ଲାଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି 2025 ସେଥିରେ କଣ ହ୍ୟୁମାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା ଏ ମ୍ୟାଟର ଅଫ ଚଏସ୍ ପିପୁଲ ଆଣ୍ଡ ପସିବିଲିଟି ଇନ୍ ଏଜ୍ ଅଫ ଏଆଇ ଏମିତି କରିକିରି UNDP ଏଇଟା କାଢେ ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେଇଟା କାଢେ ଗ୍ଲୋବାଲ ହାଇଲାଇଟ ଏଇଆ ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ପୁରା ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯାଇଛି 1919 ରୁ 2020 କ୍ରାଇସିସ୍ ଇୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଏସବୁ ଗଲା ଟପ୍ ରେ ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବଟମ୍ ରେ ସାଉଥ ସୁଦାନ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ 0.97 ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 8 ରୁ ଅଛି 0.8 ରୁ ଅଛି ଆଉ ଇଏ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 0.5 ଲେସ୍ ଦେନ୍ 0.55 ରୁ ଅଛି 0.38 ରେ ସେଥିପାଇଁ ଆର 193 କଣ୍ଟ୍ରି କରାହେଇଛି ସାଉଥ ସୁଦାନ ସବୁଠୁ ବଟମ୍ ଗ୍ରୋଇଂ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟିଜ ବଢୁଛି ଆମେ ଆଉ ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଙ୍କ୍ସ ଫାଷ୍ଟ ଏଟା ତ ଗଲା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଆଇ ଏସବୁ ଗଲା 60% ପିପୁଲ ଏଆଇ କ୍ରିଏଟ୍ ଜବ୍ସ 60% ପିପୁଲ ବିଲିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଆଇ ୱିଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ନ୍ୟୁ ଜବ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ ତ ଏଇଟା ସବୁ ଗଲା ଇଣ୍ଡିଆର ହାଇଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ଇଣ୍ଡିଆର ରାଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁରା ସବୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ 133 ଥିଲା 2022 ରେ ଏବେ 130 ଅଛି ତ ଆହୁରି ଇଣ୍ଡିଆର ମାନେ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି 0.685 ତା ମାନେ ଏଇଟା କୋଉଥିରେ ଆସୁଛି ମିଡିୟମ କାଟେଗୋରୀରେ ହେଲା 0.6 ଯାଇ ଅଛି ଯୋଉଟା ସରି 0.7 ଯାଏ ତ ଏଇଟା ମିଡିୟମ ହ୍ୟୁମାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଟେଗୋରୀରେ ଆସୁଛି 130 ରାଙ୍କରେ ଅଛି ଏଇଟା ମନେ ରହିଲେ ଆଉ SDI ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଇନକ୍ରିଜ କରି ଚାଲିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଦବ ଭାରି କରୁଛି ଏମିତି ଜମା ନାହିଁ ଆମେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରି ଯାଉଛେ ସେଇଟା ଆଉ ଆମ ରିଜନାଲ କମ୍ପାରିଜନରେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ରିଜନାଲ କମ୍ପାରିଜନରେ ବେଟର ଦେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଚାଇନା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭୁଟାନ ବେଟର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ତଳେ ଅଛି ବାଂଲାଦେଶ ନେପାଳ म्यांमार ପାକିସ୍ତାନ ଇଣ୍ଡିଆ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଇନ୍ କି ଏରିଆଜ କୋଉଥିରେ ଲାଇଫ ଏକ୍ସପେକ୍ଟାନ୍ସିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 72 ହେଇଯାଇଛି ହାଇଏଷ୍ଟ ଏଭରରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ତାପରେ ଏଜୁକେସନରେ mean year of schooling ଟା improve କରିଛି children now expected to stay in school 13 years up to 8.2 in 13 years ଏବେ ସ୍କୁଲରେ ଛୁଆଟା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି ତ ସେ 13 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ରହିପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାହଉଛି 13 5 18 ମାନେ ପାଖାପାଖି ସେଇ +2 ଯାଏ ହାୟର ଏଜୁକେସନକୁ ଆମର ଯାଉ ହିଁ ନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆମର ସେଇଟା ପାଇଁ ଏବେ ଫୋକସ କରାଯାଉଛି ତାପରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନକମ୍ ଯୋଉ ଥାର୍ଡ ଇଣ୍ଡିକେଟରଟା ସେଥିରେ 4 ଫୋଲ୍ଡ ଆମର ଇନକମ୍ ବଢିଛି $, 2167 ରୁ ଏବେ 9046 ଆମର ହେଇଯାଇଛି $ରେ ଆମର କେତେ 9046 ହଉଛି ବେସିକ ଇନକମ୍ ଏଟା ମନେ ରଖିବେ ଇଣ୍ଡିଆର ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗଲା ଇଣ୍ଡେକ୍ସେସ୍ ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ ତାପରେ ଏଇଟା ଆସିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ଆଡଜଷ୍ଟେଡ ହ୍ୟୁମାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ଆଡଜଷ୍ଟ କେମିତି କରାହଉଛି ସେଥିରେ ଦେଖିଲେ କି SDI ରେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା କି ସିଏ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟିକୁ ଶୋ କରୁନି ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛେ ବଟ୍ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ସେଠି କଣ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ବି ରହୁଛି ତ ସେଇଟା ରିଅଲ ଲେଭେଲ ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଫ୍ଟର କନସିଡରିଂ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ଇନ୍ ଏ କଣ୍ଟ୍ରି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଡିୟମ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଆସୁଛି ବଟ୍ ତାର ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ତ ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ୱାର୍ଲଡର ହାଏଷ୍ଟ ତ ସେଇଟା ତାକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ ତ ସେଇଟା ଦେଖିବା ତ ଏଇଟା 2010 ରେ ଇନକ୍ଲୁଡ ହେଇଥିଲା ତ ମନେ ରଖିବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ହଉଛି ହ୍ୟୁମାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଆ ଭିତରେ କଣ ଡିଫରେନ୍ସ ହଉଛି UNDP ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଆଣେ ରିପୋର୍ଟରେ ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ସ ଥାଏ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକେଟର ହଉଛି ହ୍ୟୁମାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ତାପରେ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ଆଡଜଷ୍ଟେଡ ହ୍ୟୁମାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ତାପରେ ଆଉ କିଛିଟା ବି ସେମିତି ଅଛି ତ ତା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସଟା ମାର୍କ କରିବେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେବେନି ତାପରେ why IISD ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଇଟାକୁ ସେ 2010 ରେ କରିଛି ଆଉ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ମିନିଂ ହେଲା SDI ଶୋସ୍ ଆଭରେଜ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆଉ ଏଇଟା କହିଲେ କି ସେ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ଆଡଜଷ୍ଟ କରାଗଲା ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ଆଡଜଷ୍ଟେଡ ହେଲେ ସେଟା ରିଅଲ HDI ହବ ବୋଲି କୁହାହଉଛି IHDI ହଉଛି HDI ମାଇନସ ଲସ୍ ଟୁ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ପାଇଁ କେତେ ହେଲା ଏଇଟା ଆମେ ମନେ ରଖିଦେଲେ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟିଜ ଇନ୍ କୋଉଥିରେ ହେଲ୍ଥ ଏଜୁକେସନ ଇନକମ୍ ସେଇଥିରେ ଦେଖାହଉଛି ଡାଇମେନସନ ସେଇ ତିନିଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲା SDI ରେ ସେ 0.7 ଅଛି
କିନ୍ତୁ IHDA ଅନୁସାରେ 0.5 ଅଛି କାହିଁକି ନା 0.2 ତାର ଲସ୍ ହେଇଗଲା ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ଯୋଗୁଁ ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଗୋଟେ এইটা আমি ଦେଖିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲୁସେସ୍ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ପୋର୍ସନ୍ ଲୁଜ୍ କରିଦେଉଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ପାଇଁ ସେ 30 ପଏଣ୍ଟ କମି ଯାଉଛି 0.3 ପାଖାପାଖି କମି ଯାଉଛି ଆମର ଏଇଠି ଆମର ଯୋଉ 0.6 ସମଥିଙ୍ଗ ଥିଲା ସେଇଟା ମାଇନସ୍ ହେଇଗଲେ 0.3 ସମଥିଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ଆମର IHDI ବା ରିଅଲ HDI ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୁଝିଗଲେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଅଛି ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସେ ରିପୋର୍ଟରେ ଆସେ ସେଇଟା ପ୍ଲାନେଟାରୀ ପ୍ରେସର୍ସ ଆଡଜଷ୍ଟେଡ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ପ୍ଲାନେଟାରୀ ପ୍ରେସର୍ସ କ'ଣ within limits of our planet ଆମ ପ୍ଲାନେଟର ଲିମିଟ୍ସରେ ଏଇଟା ଦେଖିବା ପ୍ଲାନେଟାରୀ ପ୍ରେସର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ବାଇ UNDP 2020 ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା 2010 ସେଇଟା 2020 ରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଇଥିଲା କ'ଣ ନା HDI ମେଜର୍ସ ଏଇ ତିନିଟା ଆଉ PHDI କ'ଣ କରେ ପ୍ଲାନେଟାରୀ ପ୍ରେସର୍ସ ଲାଇକ୍ କାର୍ବନ ଏମିସନ୍ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ଲାନେଟାରୀ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ କନସେପ୍ଟଟା ବି ଆସିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ପାର୍ଟ ହଉଛି ଏଇ ବେସିକ ଆମର କ୍ଲାସିକାଲ ଏ ତିନିଟାରୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରୁ ଯାଇକି ଆଡ଼େ ଆମେ ଗଲେଣି ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟାମେଜକୁ ଏଠି ଆଡଜଷ୍ଟ କଲା ସେମିତି ଯେମିତି ଇନଇକ୍ୱାଲିଟିକୁ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟାମେଜକୁ କଲା PHDI କେମିତି କଲେ HDI ଇଣ୍ଟୁ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କେତେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କରାହେଲା ଇଣ୍ଟୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ଏଇଟା ସେଇଟା ମାଇନସ୍ କରାହଉଥିଲା ଏଇଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରାହବ ତ ଏଇଟା ସବୁ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବେଶୀ କିଛି ଏଥିରେ ମାଇଣ୍ଡ କରିବାର ନାହିଁ ବଟ୍ ଏ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଛି ତାର ଏମିତି କାଲକୁଲେଟ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ଜାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସେ ଜେଣ୍ଡର ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଜେଣ୍ଡର ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ବା ଜେଣ୍ଡର ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ଯେମିତି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ସେମିତି ଜେଣ୍ଡର ଇନଇକ୍ୱାଲିଟିକୁ ଗୋଟେ ମେଜର ଆମର 50% ଲୋକ ବି ଯଦି ଓମେନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ଯଦି ଇନଇକ୍ୱାଲ ଷ୍ଟାଟସରେ ରହୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ସେଇଟାକୁ ବି ଆମକୁ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଜେଣ୍ଡର ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି GII UNDP এইটা ବି କରୁଛି UNDP ଏବେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ କି ଏଟା GNI କିଏ କାଢୁଛି HDI କିଏ କାଢୁଛି ଆପଣ ବୁଝିଗଲେ ଇଏ ସବୁ ପାର୍ଟ ହଉଛି ଆମର UN ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟର ପାର୍ଟ ସବୁ ହେଲା ଆପଣ ସବୁ ବୁଝିବେ ସେ ତିନିଟା ଇଣ୍ଡିକେଟରକୁ ନେଇକି କରିଛି କନେକ୍ଟେଡନେସଟା ଆସିଗଲା ତ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ କନେକ୍ଟେଡ କରିଦେଲେ ମାଇଣ୍ଡରେ ମ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲା ତ ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟାକୁ ସେ 2010 ରେ କରିଥିଲା ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ଆଡଜଷ୍ଟେଡ ସହିତ GII କୁ ଜେଣ୍ଡର ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସକୁ ବି ସେ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ଯୋଉ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଥିଲା ସେଥିରେ ଜେଣ୍ଡର କନସେପ୍ଟ ବି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲା ହେଲା 2010 ରେ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଯୋଉଟା କି ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ଦେଖିବ 0 ରୁ 1 ସେମ୍ ସ୍କୋର ଲୋୟର ସ୍କୋର ମାନେ ବେଟର ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାର ଅଛି 0 ମାନେ ପରଫେକ୍ଟ ଇକ୍ୱାଲିଟି 1 ମାନେ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ହେଲା କେମିତି ମନେ ରଖିବେ 1 ହଉଛି I ସହିତ ସମାନ ତ 1 କୁ ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖୁଛି ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ହେଲା ତ I ମାନେ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି 1 ମାନେ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଲା 3 ଡାଇମେନସନ ସେମ୍ ସେଥିରେ 3ଟା ଡାଇମେନସନ ଏଥିରେ ବି 3ଟା ଡାଇମେନସନ ଏଥିରେ କ'ଣ 3ଟା ଡାଇମେନସନ ତାଙ୍କ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ହେଲ୍ଥକୁ କନସିଡର କରାଗଲା ତା ଦେହରେ 2ଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହିଲା କ'ଣ କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟର୍ନାଲ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେସିଓ ତାର ମାନେ କ'ଣ ଆଉ ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ଫର୍ଟିଲିଟି ରେଟ୍ ସେଇଟାକୁ ନିଆଗଲା ଗୋଟେ ତାପରେ 2ରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟକୁ କନସିଡର କରାଗଲା ମାନେ 1 ସେୟାର ଅଫ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ସିଟ୍ସରେ କେତେ ସରି ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟକୁ ନିଆଗଲା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ସିଟ୍ କେତେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଆଟେନମେଣ୍ଟ କେତେ ସେଇଟାକୁ ନିଆଗଲା ଆଉ ଲେବର ମାର୍କେଟ ପାର୍ଟିସିପେସନରେ କ'ଣ ସେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନିଆଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଟର୍ନାଲ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେସିଓ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ନମ୍ବର ଅଫ ଓମେନ୍ ଡାଇଂ ଡ୍ୟୁରିଂ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଅର ଚାଇଲ୍ଡ ବାର୍ଥ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଅର ଚାଇଲ୍ଡ ବାର୍ଥରେ କେତେ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକେଟର ରଖାଗଲା ସେଇଟା ତାର ଅର୍ଥ ପୁଅର ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଫର ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ସେଥିରେ ଖରାପ ଅଛି ତାମାନେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ବଗେରା ପାଉନାହାନ୍ତି ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ଫର୍ଟିଲିଟି ରେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ନମ୍ବର ଅଫ ବାର୍ଥ ଏମଙ୍ଗ ଗାର୍ଲସ 15 ରୁ 19 ଭିତରେ କେତେ ଗାର୍ଲଙ୍କର ତାଙ୍କର ଛୁଆ ହଉଛି ତ ସେଇଟା ଫର୍ଟିଲିଟି ରେଟ୍ ମାନେ କାପାସିଟି ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ ହାଇ ଏଇଟା ଯଦି ହାଇ ରହିଲା ତା ମାନେ କମ ବୟସରେ ଅଧିକା ପିଲା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକେଟର କି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏତେ ହଉନି ତ ତାଙ୍କର ଚଏସେସ୍ ନାହିଁ କେହି ବି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଛୁଆ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ତ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେସର ରହୁଛି ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ରହୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକେଟର ନେଲେ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେ ବି ଗୋଟେ ନେଲେ କ'ଣ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ସିଟ୍ କେତେ ଆମର ଏବେ ଦେଖୁଛେ କେତେ ମାତ୍ର 14% ଓମେନ୍ ହଉଛନ୍ତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ସିଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଦେନ୍ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଆଟେନମେଣ୍ଟ କେତେ ହାୟର ଏଜୁକେସନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଜୁକେସନ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ଆୱାରନେସ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଆଉ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ହବ ସେଇଟା କେତେ ହଉଛି ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଲେବର ଫୋର୍ସ କେତେ ଲେବର ଆମର ଯୋଉ ଅଛି କେତେ ଲେବର ଫୋର୍ସ ଓମେନ୍ ସେଇଟା ଡାଟା ସୋର୍ସ କିଏ ଦଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଦବ ଇନକମ୍ ଅନପେଡ୍ ଏଇଠି ଇନକମ୍ ଅନପେଡ୍ ହାଉସ ୱାର୍କ ଯୋଉ ଘରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେସବୁକୁ କନସିଡର କରାଯାଉନି ଆଉ ମେଜର ତ ଓମେନ୍ ଆମର ଘରେ କେୟାର ଗିଭିଂ କାମ ସେ କରୁଛନ୍ତି ଘରେ ରୋଷେଇବାସ କଲେ କଲେ କେୟାର ଇକୋନୋମି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକୁ ଏବେ ତ କ୍ୱାଣ୍ଟିଫାଏ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ବଟ୍ ସେଇଟା ତ କନକ୍ଲୁଡ ହଉ ହିଁ ନାହିଁ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ତ 3ଟା ଡାଇମେନସନ ମନେ ରଖିଲେ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ହେଲ୍ଥ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଆଉ ଲେବର ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ 3ଟା ଡାଇମେନସନ REL ଏମିତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ REL
ହେଲା कंपोजिट इंडेक्स ये सब देखिदेले आ इंडिया रो रैंक 2025 रिपोर्ट रे 102 ହେଲା एचडीआई रे केते थिला 130 एथिरे 102 193 कंट्री सेथिरे भी 193 कंट्री थिले एथिरे 193 कंट्री जीआई स्कोर हमर 0.403 प्रीवियस रैंक थिला 108 ଥିଲା ଏବେ 108 ରୁ ବଢିକି 102 ସେଇଟା ବି 133 ରୁ କମିକି ସେଇଟା ଯେତେ କମିବ ସେତେ ଭଲ ସେଥିରେ 130 ରେ ପହଞ୍ଚିছে ଏଥିରେ 102 ରେ ପହଞ୍ଚିছে 6 ରैंक ବଢିଛି इंपोर्टेंट डाटा फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देखो मात्र 35% माने 65% आम मेल थिला बेले लेबर फोर्स रे 35% ही होची फीमेल तो एटा मन रखिबे जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स डेवलपमेंट केते हला इनइक्वालिटी तांग भीतर केते थिला तीनटा एस्पेक्ट रे में इनइक्वालिटी देखले रिप्रोडक्टिव हेल्थ एम्पावरमेंट आउ लेबर फोर्स एबे डेवलपमेंट तांगर केते होची यूएनडीपी जेंति डेवलपमेंट माने या एक ब्रॉडर कांसेप्ट नैतिबो कोन ना एटा देखंतु ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट रे 1995 रो एटा अछि एटा बहुत आगुरु अछि ऑलरेडी ये कौन ना फीमेल एचडीआई मेल एचडीआई डिफरेंट कर देले एटा जो कौन जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स से बाहर रेशियो को फीमेल एचडीआई और एचडी एते कौन कला ना से तीनटा इंडिकेटर नेला हेल्थ एजुकेशन आउ इनकम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बात रहिला एते एते एक्सपेक्टेड और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग को नेले और एस्टिमेटेड अर्निंग जेटा तार थिला जो ग्लोबल डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जहाँ ये इंडेक्स है पाखापाखि से बस खाली मेल पे अलग फीमेल पे अलग करके ताको रेशियो काढियार अछि इंडिया रो फीमेल एचडीआई केते 0.5 मेल 0.6 इंडिया रो जीडीआई वैल्यू 0.8 इंडिया फॉल्स अंडर ग्रुप 5 हाई जेंडर इनइक्वालिटी ग्रुप हमर जेंडर इनइक्वालिटी हाई अछि एटा मन रखबे एठी मु खाली कंपाइल कर देछि ह्यूमन डेवलपमेंट 130 193 रु आ एटा मीडियम कैटेगरी आछे तापरे जेंडर इनइक्वालिटी 102 आसला 193 रु हमर हाई इनइक्वालिटी हाई और जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स ग्रुप 5 अछि हाई इनइक्वालिटी स्कोर 0.5 इनइक्वालिटी एडजस्ट रे 119 एटा किछि दरकार नै मन रखिया प्लानेटरी प्रेशर रे किछि मन रखिया दरकार नै ए तीनटा मन रखिया नेक्स्ट आजिरो सेकंड जोडला आजिरो लास्ट टॉपिक माने डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ता सहित पॉवर्टी रिलेटेड डाटा आज करिया जाउची तो पॉवर्टी गोटे ब्रॉड कांसेप्ट आ सेटा बोथ सोसाइटी आ पॉलिटी आ इकोनॉमिक्स तो ए सबुरो एटार मेजर पार्ट रहउची एथिरो सब वर्ष क्वेश्चन आसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्राय 4-5 क्वेश्चन अपन पाइजबे स्कीम आ पॉवर्टी रिलेटेड हला तो ए सब क्वेश्चन निहाती एथिरो पड़े तो सेटा को कवर करबा एबे पॉवर्टी कहले कोन बुझो देखो पॉवर्टी इज ए कंडीशन तमर गोटा कंडीशन इन व्हिच ए पर्सन डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक नेसेसिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर डिसेंट लाइफ तो डिसेंट लाइफ ପାଇଁ ଯଦି ବେସିକ୍ ନେସେସିଟି ଆଉ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ ନାହିଁ ତ ପଭର୍ଟି ତାକୁ କୁହନ୍ତି ତ ଏବେ ଗୋଟେ ମାନେ ବୁଝିବାର କଥା ହେଲା କି ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ଥିବ ସେଇଟା ବହୁତ ଅଲଗା ଜିନିଷ ବଟ୍ ମନେକର ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭଲ ନାହିଁ ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପଚାରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ ୟୁ ପୁଅର ତ ସେଠି ଆପଣ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଦେବେ ହଁ ମୁଁ ପୁଅର ମୁଁ ପଚାରିବି ହ୍ୱାଇ ଆର୍ ୟୁ ଡୁ ୟୁ କନସିଡର ୟୁର ସେଲ୍ଫ ପୁଅର ମୋ ପାଖରେ ଏଜୁକେସନ ମାନେ ମୋର ଲାଇଭଲିହୁଡ ନାହିଁ ମୁଁ କିଛି କରୁନି ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ମତେ ବେସିକ ମାନେ ଯେତିକି ଦରକାର ମିନିମମ୍ ଇଏ ପାଇଁ ମୋର ସେଇଟା ନାହିଁ ତାପରେ ମୋର ଘର ବି ନାହିଁ ଘର ମାନେ ଘରେ ଧର ଘର ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ ତ ଘର ବି ନାହିଁ ତ ଆଇ ଏମ୍ ପୁଅର ତ ମୁଁ କହିପାରିବି ପୁଅର ଆଉ ଜଣେ ଗୋଟେ ମାନେ ଠିକ ଠାକ ଘର ଫର ଅଛି ତାକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲି ଆର୍ ୟୁ ପୁଅର ଦେନ୍ ସିଏ କହୁଛି ହଁ ମୁଁ ପୁଅର ନା କାହିଁକି ପୁଅର ନା ମତେ ଦରକାର ମତେ ଗାଡି ଦରକାର ମତେ ଇଏ ଦରକାର ମତେ ସେ ସବୁ ଗୋଟେ ଧନୀ ଲୋକର ଅଛି ତ ସେଇଟା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ତ ସିଏ କହୁଛି ସେଇଟା ସିଏ ପୁଅର କିନ୍ତୁ ସେମିତି ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପୁଅର ପୋଭର୍ଟି ଇଜ ଏ ମାନେ ସବଜେକ୍ଟିଭ କନସେପ୍ଟ ହେଲା ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଜଣ ନିଜ ନିଜକୁ ଭାବନ୍ତି ପୁଅର କି ଏମିତି ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ କି ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିଯାଉଛୁ ଆମେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଧର ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜବ୍ ଅଛି ସେ ମିଡିୟମ ଲେବୁଲ ଜବ୍ ମୁଁ କମ୍ପେୟାର କରୁଛି ମୋର ହାଇ କ୍ଲାସ ଜବ୍ ସହିତ ନିଜକୁ ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଜକୁ ପୁଅର ତ ସେମିତି ପୁଅର ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜକୁ ବଟ୍ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରିରେ ପୋଭର୍ଟି କାଲକୁଲେସନ ପାଇଁ ବା ୱାର୍ଲଡ ଲେବୁଲରେ ପୋଭର୍ଟି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସେଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା କି ପୋଭର୍ଟି ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ କୁହାଯାଉଛି ଯାହା ପାଖରେ ବେସିକ ଖାଇବା ପିଇବା ଆଉ ବାସଗୃହ ବି କଣ୍ଡିସନ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଇନକମ ସୋର୍ସ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବା ନାହିଁ ତ ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁଅର କୁହାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବେସିକ ଆମ୍ୟୁନିଟିଜ ନେସେସିଟିଜ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଡିସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ ଲାଇଫ ଲାଇଫ ତ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଗଛ ତଳେ ବଞ୍ଚିଯିବା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏନି ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଇଫ ଡିସେଣ୍ଟ ତାର ଡିଗ୍ନିଟି ସହିତ ବଞ୍ଚୁଥିବ ସେ ୱାର୍ଡଟା ଯୋଉ ଡିଗ୍ନିଟି ୱାର୍ଡଟା ଡିଗ୍ନିଟି ସହିତ ବଞ୍ଚୁଥିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତମର ସେ ପୋଭର୍ଟି ରୁ ବାହାରିବା ତ ପୋଭର୍ଟି ଇଜ ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ଖାଲି ପଇସା ନଦେଲେ ହବନି ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାପାବିଲିଟିଜ ଆଣ୍ଡ ଚଏସେସ୍ ଅମର୍ତ୍ୟ ସେନ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଆପ୍ରୋଚରେ ସିଏ କହିଛନ୍ତି କି ଆମ ପାଖରେ ଜଣକୁ କିଛି ପଇସା ଦେଇ ଦଉଛେ ଧର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱେଲଫେୟାର ସ୍କିମ ରେ କିଛି ପଇସା ଆକାଉଣ୍ଟ କୁ ପଠେଇ ଦଉଛି
ତ ସେଇଟା ତାକୁ ପୋଭର୍ଟି ରୁ ବାହାର କରୁନି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି। ସେଇଟା ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ରେ କଣ ହବ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ଚଏସେସ୍ ରହିବା ଦରକାର। ତା ପାଖରେ ସିଏ ନିଜର ମାନେ ଠିକ ଡିସେଣ୍ଟ ଲାଇଫ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଚଏସ କୁ ଫୁଲଫିଲ କରୁଥିବା ଦରକାର। ସେମିତି ଜଣେ ହେଲେ ତାକୁ ହିଁ ସେ ପୋଭର୍ଟି ରୁ ବାହାରୁଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତ ମିନିଂ ଅଫ ପୋଭର୍ଟି କଣ? ଇନଆବିଲିଟି ଟୁ ଆଟେନ୍ ଏ ମିନିମମ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ ଲାଇଫ। ସେ ଚାହିଁକି ବି ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଘରଟେ ଥିବ, ମୋ ପାଖରେ ଜବ୍ ଟେ ଥିବ, ମୋ ପାଖରେ କିଛିଟା ୱେଲ୍ଥ ଥିବ, ମିନିମମ୍ ୱେଲ୍ଥ। ତ ଏ ସବୁ ତା ପାଖରେ ହେଲେ ହିଁ ତାକୁ ମିନିମମ୍ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ କୁହନ୍ତି। ଇଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ ଡେପ୍ରିଭେସନ ଇନ୍ ଇନକମ୍ ନାହିଁ, ହେଲ୍ଥ ଖରାପ, ଏଜୁକେସନ ନାହିଁ, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ନାହିଁ, ସେଲ୍ଟର ନାହିଁ, କ୍ଲିନ୍ ୱାଟର ନାହିଁ, ସାନିଟେସନ ନାହିଁ, ଇନଫର୍ମେସନ ନାହିଁ, ସୋସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ ନାହିଁ। ଏଇ ଆଗରୁ ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ଟିକେ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ମାନେ ଫୁଡ ସେଲ୍ଟର ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ଫୁଡ, ସେଲ୍ଟର ହେଲା ମାନେ ହାଉସ ସେଲ୍ଟର, ଆଉ ବସ୍ତ୍ର ମାନେ ତମ ପାଖରେ କ୍ଲୋଥ୍ସ ହେଲା କି ବେସିକ। ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରୁ ବି ଗଲାଣି ପୋଭର୍ଟି। କେମିତି ନା ତମର ଏଜୁକେସନ, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ, ସାନିଟେସନ, ୱାଟର, କ୍ଲିନ୍ ୱାଟର, ଆଉ ଇନଫର୍ମେସନ, ଡାଟା ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ, ଏ ସବୁକୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୋଭର୍ଟିର ଡେଫିନେସନ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ଯୁଗ ସହିତ। ସେଇଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ମାଇଣ୍ଡ ରଖିବେ। ପୋଭର୍ଟି ଗୋଟେ ରିଲେଟିଭ କନସେପ୍ଟ, ମାନେ ଜଣକ ହିସାବରେ ଜଣେ କହିବ ମୁଁ ପୁଅର କି ନାହିଁ, ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟିଭ କନସେପ୍ଟ, ମାନେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ନୁହେଁ। ଡାଟା ଏଇଟା ହିଁ ହେଲେ ତୁ ପୁଅର ହବୁ, ଏଇଟା ନୁହେଁ ସେଇଟା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଧର ଆଜି ମୁଁ ହଉଛି ଏଠି ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ମାସକୁ କମଉଛି ଧର ମୁଁ 50, ମାନେ 50 ନୁହଁ 10,000 କମଉଛି, ମୁଁ ପୁଅର ଅଛି। ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାଟା ଯଦି ଏଇକିନା ନାମ୍ବିଆ ନାମ୍ବିଆ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ପୁଅର କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଯାଇ କହିବି ସେ ଆଫ୍ରିକାର, ଦେନ୍ ସେଠି ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ, ତ ସେଠି ମୁଁ ପୋଭର୍ଟିରେ କନସିଡର ନ ହେଇପାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପୋଭର୍ଟି ଇଜ ଏ ସବଜେକ୍ଟିଭ କନସେପ୍ଟ, ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ରିଲେଟିଭ କନସେପ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଯୋଉ ପୋଭର୍ଟି ଲାଇନ ଏଷ୍ଟିମେସନ ଆମେ ଟିକେ ତାକୁ ଜେନେରାଲାଇଜ ଆଉ ତାକୁ ଅବଜେକ୍ଟିଫାଏ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହିସାବରେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିଜ ନିଜ ଅନୁସାରେ ସେଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ୱାର୍ଲଡ ସ୍ତରରେ ବି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ସେଟା ନିଜର କନସିଡରେସନ ପାଇଁ, ସେଇଟାକୁ ବି ମନେ ରଖିବା, ସେଟା ଦେଖିବା ଏବେ। ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ପୋଭର୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଯାହା ସବୁ କହିଲି ଏଇଠି ସେଇଟା ସବୁ କହୁଛି। କଣ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ପୋଭର୍ଟି? ଆବସଲ୍ୟୁଟ ପୋଭର୍ଟି ଗୋଟେ। ଆବସଲ୍ୟୁଟ ପୋଭର୍ଟି ମାନେ କଣ? ଆବସଲ୍ୟୁଟ ପୋଭର୍ଟି ମାନେ ସେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଏବେ ଡିସ୍କସନ କଲେ ସେଇଗୁରା ସବୁ, ଲାଇକ ତା ପାଖରେ ସେଇ ବେସିକ ମିନିମମ ଜିନିଷଟା ନଥିବ। ଇନଏବିଲିଟି ଟୁ ମିଟ୍, ଏରା ଯାହା ବି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ ସେଟାକୁ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ପୋଭର୍ଟି କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ବି ସବୁ ପୋଭର୍ଟି ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। କଣ କଣ? ରିଲେଟିଭ ପୋଭର୍ଟି ମାନେ କଣ? ରିଲେଟ୍ସ ଟୁ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି। ତମେ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଧର ସିଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟ ଘରରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ଘର ଅଛି, ବଟ୍ ମତେ ଫ୍ୟାମିଲି ସେଠି ଗାଁରେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରୁନାହାନ୍ତି, ମତେ ବାହାରକୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ, ମାନେ ମତେ ଫିଲ୍ ହଉଛି ଡିସକ୍ରିମିନେଟରୀ, ଦେନ୍ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅଲସୋ ପୋଭର୍ଟି। ମତେ ବେସିକ ମତେ ଦୋକାନକୁ ଗଲାବେଳକୁ ମତେ ଜିନିଷ ମିଳୁନି, ତ ସେ ସବୁ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ବି ରିଲେଟିଭ ପୋଭର୍ଟିର ପାର୍ଟ ହେବି। ତାପରେ ଡିସପାରିଟି ଇନ ଲିଭିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡସ, ଯୋଉ ଲିଭିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କଥା କହିଲି ସେଥିରେ ଡିସପାରିଟି ହବା। ତାପରେ ସୋସାଇଟିରେ ବି ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲି ଏଇଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସୋସାଇଟିରେ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରିଲେଟିଭ ପୋଭର୍ଟି। ରିଲେଟିଭ କାହିଁକି ନା କମ୍ପେୟାର କରାହଉଛି ୱାନ୍ ଟୁ ଅଦର, ଏଠି କମ୍ପେୟାର କରାହଉଛି। କ୍ରୋନିକ ପୋଭର୍ଟି, କ୍ରୋନିକ ପୋଭର୍ଟି, କ୍ରୋନିକ ଡିଜିଜ ଆମେ ଜାଣିଛେ। କ୍ରୋନିକ ଡିଜିଜ ସେୟା କୁହନ୍ତି ଯିଏ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ, ଯୋଉଟା କି ପରସିଷ୍ଟ କରେ, ହେଲା, ସେଇଟା କ୍ରୋନିକ ଡିଜିଜ କହନ୍ତି। ସେମିତି ଇଏ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପୋଭର୍ଟି ପାସ୍ଡ ଆକ୍ରସ ଜେନେରେସନ୍ସ, ଜେନେରେସନାଲ ପୋଭର୍ଟି। ତ ଅଜା ପୁଅର ଥିଲା, ତ ବାପା ପୁଅର, ତୁ ପୁଅର, ତୁ ବି ଏମିତି କିଛି କରୁନୁ କି ତୋ ଛୁଆ ବି ପୁଅର ହବ। ତ ସେଇଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଜେନେରେସନ ପୋଭର୍ଟି। ସେଇଟା ଅପରଚୁନିଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା କମ ଥାଏ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଆଉ ଅପରଚୁନିଟିଟା ଏଇଟା କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଆଉ ଅପରଚୁନିଟି, ଅମର୍ତ୍ୟ ସେନ କହିଛନ୍ତି ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହବା କଥା। ଅପରଚୁନିଟି ମାନେ କଣ? ମୋ ପାଖରେ ତ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ନା ସବୁ ଜବ୍ କରିପାରିବି ପଢିକି, ବଟ୍ ମୋର ପଢିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ବହି ନାହିଁ, ମତେ ମିଳୁନି ସେତିକି ପଇସା ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ। ତାପରେ ମତେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରୁନି ବିକଜ ମୋ ପାଖରେ ଧର କାଷ୍ଟ ବ୍ୟାରିୟର ଅଛି, ମୁଁ ସିଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟ ଘର, ନା ପଇସା ଅଛି, ନା ଇଜ୍ଜତ ଅଛି, ନା କିଛି। ତ ମୋ ପାଖରେ ଅପରଚୁନିଟି ଅଛି, ମୋ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭେସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ହିଁ ପାରୁନି। ସେଇଟା ହେଲା କ୍ରୋନିକ ପୋଭର୍ଟି। ମତେ ଜେନେରେସନାଲ ପୋଭର୍ଟି ଚାଲି ଆସିଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ। ସିଚୁଏସନାଲ ପୋଭର୍ଟି, ସିଚୁଏସନାଲ ପୋଭର୍ଟି ମାନେ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ପୋଭର୍ଟି, ଟେମ୍ପୋରାରୀ। ଲାଇକ ଏଇନା ମୁଁ ଜବ୍ କରୁଛି, ଭଲ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ କରୁଛି, ଆଉ କରୋନା ହେଇଗଲା ସେଠି, ମୋର ଜବ୍ ଚାଲିଗଲା, ତ ମତେ ଆଉ 2-3 ବର୍ଷ ଜବ୍ ମିଳିଲାନି। ତ ମୋ ପାଖରେ ଇନକମ୍ ନାହିଁ, ଯାହା ଇନକମ୍ ଥିଲା ସରି ଆସିଲାଣି, ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛି, କି ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ କିଛି ହେଇପାରୁନି। ତ ସେଇଟା ଟେମ୍ପୋରାରୀ, ସେଇଟା ସିଚୁଏସନାଲ ପୋଭର୍ଟି କହୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ମନେ ରଖିବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପୋଭର୍ଟି। ତ ପୋଭର୍ଟିର ବହୁତ ଭାଷ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ସେଟା, ହେଲା। ତ ସେଇଟା ଜାଣିଲେ। ଆଉ କନସେପ୍ଟ ରିଲେଟେଡ ଟୁ ପୋଭର୍ଟି କଣ? ଡେପ୍ରିଭେସନ। ଡେପ୍ରିଭେସନ ମାନେ ତମ ପାଖରେ ସେତିକି ରିସୋର୍ସ ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଲା ଡେପ୍ରିଭେସନ କନସେପ୍ଟ। ଭଲନରେବିଲିଟି, ଭଲନରେବିଲିଟି ମାନେ କଣ? ନା ତମେ ଆଚ୍ଛା ଖାସା ତ ଅଛି ତମ ପାଖରେ, ବଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ମୋର ପ୍ରୋନ୍, ଲାଇକ ମୋ ଉପରେ ଭଲ ଚାଷ ହଉଛି,
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ଏଇ ଚାଷଟା ମୋର ସବୁ ବର୍ଷ ଚାଷ ହଉଛି ସେଇ ଚାଷ ବଳରେ ମୁଁ ସେ ବର୍ଷଟା ମୋର ଭଲ ଇନକମ୍ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ଆସିଗଲା ଆଉ ସେ ଚାଷ ଖରାପ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଦେନ୍ ଆଉ ଉଠି ପାରିବିନି ଯାହା ଲୋନ୍ ନେଇଛି ଚୁକେଇ ପାରିବିନି ତ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ମୋର ଭଲନରେବୁଲ ତା ବୋଲି ମୁଁ ତ ଭଲନରେବିଲିଟି ଥିଲେ ବି ତମେ ଗୋଟେ ଟାଇପ ଅଫ ପୋଭର୍ଟିରେ କନସିଡର ହବ ସୋସିଆଲ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି ଜେଣ୍ଡର ହଉ କାଷ୍ଟ ହଉ ଏଥନିସିଟି ଡିଜାବିଲିଟି ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଜନ ହେଲେ ବି ତାର ପୋଭର୍ଟି ହେଇପାରେ ଇଣ୍ଟର ଜେନେରେସନାଲ ପୋଭର୍ଟି ମୁଁ ଯୋଉଟା ଦେଖିଲି ପାସ୍ ହେଇ ଚାଲେ ଜେନେରେସନ ୱାଇଜ ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲିଟି ମାନେ ପୋଭର୍ଟିର ଡାଇମେନସନ ଗୋଟେ ନୁହେଁ ପୋଭର୍ଟିର ବହୁତ ସାରା ଡାଇମେନସନ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଦେଖିବା ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନସନାଲ ପୋଭର୍ଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପରେ ତାପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ହେଲା ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି କି ଆଚ୍ଛା ପୋଭର୍ଟି ତ ଏତେ ଆମେ ତାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଛି ପୋଭର୍ଟି ରିଡ୍ୟୁସ କରିବା ପାଇଁ ତ କେମିତି କରିବ ତ ପ୍ରଥମେ ରିଡ୍ୟୁସ କରିବାକୁ ହେଲେ ତତେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ତୁ ପୁଅର କି ନାହିଁ ତତେ କହିବାକୁ ପଡିବ ଏ ଲୋକଟେ ପୁଅର ସିଏ ପୁଅର ନୁହେଁ କେମିତି ତା ପାଇଁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଫାଏବୁଲ ଡାଟା ଦରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାଲି ସକାଳେ ଆସି କହିଦବନି କି ମତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ପୁଅର ମୁଁ ଆ ପାଇଁ ବେନିଫିଟ ଦେବି ସେମିତି ହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉନି ସବୁ ଲିଗାଲିଟି ହବ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କେଲ ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଟାର୍ଗେଟେଡ ମାନେ ଆପ୍ରୋଚ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପୋଭର୍ଟି ଲାଇନ ଏଷ୍ଟିମେଟ ଗୋଟେ କରିବା ଦରକାର ଏଇ ଲାଇନଟା ଗୋଟେ ଇମାଜିନାରୀ ଲାଇନ କରିଦବା ତା ତଳକୁ ଯିଏ ରହିବେ ସେ ପୋଭର୍ଟି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲାଇନଟା କେମିତି କଢା ହବ ତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆପ୍ରୋଚେସ୍ ବିଭିନ୍ନ ଜଣ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିଛନ୍ତି କଣ ଇନକମ୍ ଅର କନଜମ୍ପସନ ଆପ୍ରୋଚ ନା ଯେମିତି ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛି ଇନକମ୍ ଅର କନଜମ୍ପସନ ଆପ୍ରୋଚ ଘର କଥା ହିଁ ଆପଣ ଘର କଥା ହିଁ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେତେ ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଇନକମ୍ ହଉଛି ଯଦି ଆମେ ପର କ୍ୟାପିଟା ଇନକମ୍ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଇନକମ୍ କୁ ଧରିବା ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ ହଁ ଜଣେ ଆମେ ଫିକ୍ସ କରିଦବା ଏତିକି ଇନକମ୍ ରୁ ତଳକୁ ହେଲେ ତାକୁ ପୋଭର୍ଟି ବୋଲି ଗଣିବା ପୁଅର ବୋଲି ଓକେ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି କି ନାଇଁ କନଜମ୍ପସନ ବା ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଆପ୍ରୋଚ କରିବା ନା ଇନକମ୍ ତ ଧରିବାନି ଛାଡ ଇନକମ୍ ଅଛି ଘରେ ରୋଗୀ ଅଛି ସବୁ ସାଡେ ପଳଉଛି ସେଇଟା ସେଥିରେ ଯିବନି ଆମେ କନଜମ୍ପସନ ସେ କେତେ କରୁଛି କେତେ ତାର ଖାଇବାରେ ଯାଉଛି କେତେ ବାସଗୃହ ରେଣ୍ଟରେ ଯାଉଛି କେତେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନରେ ଯାଉଛି ତ କନଜମ୍ପସନ ଧରିବା କନଜମ୍ପସନକୁ ଗୋଟେ କରିଦେବା ସେଇ ଅନୁସାରେ ତ ହଉ ଠିକ ଅଛି ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରହିଲା ଅମର୍ତ୍ୟ ସେନ କହିଲେ ନାଇଁ ଇଏ ସବୁ ଭୁଲ ଆକୁ କାପାବିଲିଟି ଆପ୍ରୋଚ କରିବା ମୁଁ ଯାହା କହିଲି କି ତମ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତମର ଅପରଚୁନିଟି ନାହିଁ ତମ ପାଖରେ କାପାସିଟି କରିବାର ନାହିଁ ମାନେ କାପାସିଟି ଧର ଏଇନା ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦଉଛି ଗୋଟେ ଓଲ୍ଡି ଅଛି ଲୋକଟେ ଅଛି ତା ପୁଅ କିନ୍ତୁ ସିଏ ବହୁତ ହି ଉର୍ଦ୍ଦି ନୁହେଁ ସେ କିଛି କରିପାରିବା କାପାସିଟି ରଖୁନି ଦେନ୍ ସେ ପୁଅରକୁ ପଳେଇବ ସେ କିଛି ସେ ସବୁ କିଛି ଖାଇଦବ ସିଏ ମେ ବି ଏବେ ପୋଭର୍ଟି କରିପାରିବନି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତାର କାପାବିଲିଟି ହିଁ ନାହିଁ ତ ମଣିଷର କାପାବିଲିଟି ବଢେଇବାକୁ ହିଁ ପୋଭର୍ଟି ରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ତ ସିଏ କହିଲେ କି ଫୋକସ ଅନ୍ ରିଅଲ ଫ୍ରିଡମ ଆଉ କାପାବିଲିଟି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉ ତାପରେ ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନସନାଲ ଆପ୍ରୋଚ ଏବେ ଚାଲିଛି ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା କନସିଡର ମଲ୍ଟିପୁଲ ଡେପ୍ରିଭେସନ ସେଇଟା ଖାଲି ଇନକମ୍ କୁ ମାନେ ମନି କାଟେଗୋରୀ ନ କରିକି ଆମେ ହେଲ୍ଥ ଏଜୁକେସନ ଲିଭିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆମେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଆମର ହ୍ୟୁମାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଯୋଉଟା ବାହାର କରିଥିଲେ ଏଇ ତିନିଟା ହିଁ ରଖିଥିଲେ ତ ସିଏ ବି ସେଇ ପୋଭର୍ଟିରେ ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନସନାଲ ଇଣ୍ଡିକେଟରରେ ସେଇ ହେଲା ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଆପ୍ରୋଚ କଣ ପିପୁଲ୍ସ ଓନ୍ ପରସେପସନ ଅଫ ପୋଭର୍ଟି ସବଜେକ୍ଟିଭ ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ପଚାରୁଥିଲି ତୁ ପୋଭର୍ଟି କି ନାହିଁ ଯଦି ତୁ ପୋଭର୍ଟି ତାହେଲେ କାହିଁକି ତୁ ନିଜକୁ ପୋଭର୍ଟି ଭାବୁଛୁ ତ ସେଇ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଆନାଲିସିସ୍ ବି କରିବା କଥା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଦେନ୍ ପୋଭର୍ଟି ମେଜରିଂ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେମିତି ହଉଛି ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ତା ଆଗରୁ ୟୁଏନଡିପି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସିଏ ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନସନାଲ ପୋଭର୍ଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଗୋଟେ କାଢିଥିଲା ତିନିଟା ଡାଇମେନସନରେ ଆଉ 10ଟା ଇଣ୍ଡିକେଟର ଯେମିତି ପ୍ରତି 1 2 3ଟା ଡାଇମେନସନ ହେଲା ସିଏ କିଛି ନା କିଛି ଇଏରେ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛନ୍ତି ତ ଏମିତି ହେଇକି 10ଟା ଇଣ୍ଡିକେଟର ହେଲା ତ କେମିତି ହେଲ୍ଥ ଏଜୁକେସନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ ଲିଭିଂ ଯୋଉ ତିନିଟା ଥିଲା ସେଇଟା ନେଲା ବଟ୍ ଇଏ ତାକୁ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗିଲା କେମିତି ହେଲ୍ଥରେ ସିଏ ନେଲା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଚାଇଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ଆଉ ମୋର୍ଟାଲିଟି ଏଇଟା ତିନିଟାକୁ କନସିଡର କଲା ସରି ଦିଟା ନେଲା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଆଉ ଚାଇଲ୍ଡ ଆଉ ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ମୋର୍ଟାଲିଟି ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନକୁ ନେଲା ହେଲା ଗୋଟେ ମାନେ ହେଲ୍ଥରେ ଗଲା ଏଜୁକେସନରେ ଇୟର ଅଫ ସ୍କୁଲିଂ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଇୟର ଅଫ ସ୍କୁଲିଂ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମକୁ ନେଲା ଆଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ ଲିଭିଂ ରେ ସେ କଣ ସବୁ ନଉଛି ଦେଖ ତମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡଟା ଭଲ ଲିଭିଂ ହଉଛି କି ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ମେଟ୍ରିକ ଆମେ କଣ ହେଇପାରେ କୁକିଂ ଫୁଏଲ ସେ କଣ ୟୁଜ କରୁଛି କାଠ ୟୁଜ କରୁଛି ନା ଗ୍ୟାସ ୟୁଜ କରୁଛି ନା କଣ ୟୁଜ କରୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ମେଟ୍ରିକ ହେଇପାରେ ସାନିଟେସନ ତାଙ୍କ ଘରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଅଛି କି ସେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ ସବୁ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ବି ଆମେ ଜଜ୍ କରିପାରିବା ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ପାଣିଟା ଆମେ ଯାଇକି ବାହାରେ ଗୋଟେ କୂଅ ଅଛି କୋଉ ପଡିଆରେ ଗୋଟେ ସେଠୁ ଆଣୁଛୁ ବା ନଳକୂଅରୁ ଆଣୁଛୁ ୟା ଫିର ଘରେ ଆମର ଟ୍ୟାପ କନେକ୍ସନ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ଲାଗିଛି ମୁଁ ସେଠୁ ବଢିଆ ମିନେରାଲ ୱାଟର ପିଉଛି ସେଇଟା ବି ଜଜ୍ କରିପାରିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ମୁଁ ହୁକ ପକେଇକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆଣୁଛି କି ପୁରା କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ହେଇକି ଆସୁଛି ସେଇଟା ବି ଆକ୍ସେସ କରାଯାଇପାରେ ୟା ଫିର ମୋ ଘରକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ନାହିଁ ଟୋଟାଲ ସେଇଟା ସେଇଟା ବି ଆକ୍ସେସ ହେଇପାରେ ହାଉସିଂ ଘର କଚ୍ଚା ଘର ପକ୍କା ଘର ସ୍ଲମ କେମିତିଆ ଅଛି ଆଉ ଆସେଟ ମୋର ଆସେଟ କଣ ଅଛି ଜମିବାଡି ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଭେବୁଲ ପ୍ରପର୍ଟି ଲାଇକ ଗାଡି ଫାଡି ଅଛି କି ନାହିଁ ତ ଏସବୁକୁ ମୁଁ ଏଇ 6ଟାକୁ ନେଇକିରି ସେ ଗୋଟେ ଟୋଟାଲ
तीन ये दुई ये दुई चार ये 6 10टा को नहीं सी बाहर कला गोटे इंडेक्स एरा समस्त वेट देदेला किसी किसी वेट तो सेटा वेटेड एवरेज बाहर इंडिया यूजेस ग्लोबल एमपीआई अल्कायर फॉस्टर मेथोडोलॉजी एटा मन रखिबे इंडिया कोटा को मेथड यूज करछि ओपीएससी रो एसो भरसा नै ये स्टैटिक डाटा पकै दी पारे अल्कायर फॉस्टर मेथोडोलॉजी जोटा हमर ग्लोबल एमपीआई होछि सेटा को इंडिया करछि इंडिया सिग्निफिकेंट एमपीआई रिडक्शन करछि 2005 रे 15.3% थिला रे एबे 2.3% अछंती मन रखिबे जो पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट होछि सेटा सब कम देखेबो पॉवर्टी किंतु ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एते सब जिंस आर इंडिकेटर बहुत सेति पई आ अंडर रे अधिक लोक आ अंडर को पळेबे सेति पई हमरो 15% रे थिला एबे 2 रु 3% को पळेले तो हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हमरो बहुत कमी गेलेनी 2019 रे एटा मन रखिबे तापरे हम इंडिया रे पॉवर्टी लाइन तेंदुलकर कमिटी लखड़वाला कमिटी बेसिस रे से करचंती तेंदुलकर कमिटी तांको होउची पॉवर्टी लाइन 2011-12 प्राइसेस रे ହେଲା यूज्ड बाय एनएसएसओ फॉर एस्टिमेटिंग पॉवर्टी ताला हमर किए करूची एटा एनएसएसओ करूची पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन एटा मन रखिबे एटा पड़थिला 2022 पीएससी रे बेस्ड ऑन सॉरी 23 रे कंजप्शन एक्सपेंडिचर जोटा हमें कहले इनकम को नने ये केते से खर्च करचंती सेटा को नपा तो कोन से दीटा पॉवर्टी लाइन गोटे फूड रे केते खर्च करचंती आ टोटली केते खर्च करचंती रूरल एरिया पे आ अर्बन एरिया पे रूरल एरिया रे अलग प्रकार लाइफस्टाइल अर्बन एरिया रे अलग प्रकार लाइफस्टाइल तो से ताकू अलग अलग बाहर करचंती 11-12 प्राइस काई दिया आइछि सेटा फिक्स कर दिया आइछि 11 प्राइस माने को एबे माने कर से को फूड पॉवर्टी लाइन 972 टंका पर मंथ से जदी मुंडो पिछा खर्च करूचंती फूड रे ताले से पोर नुहे माने ताटरो अधिक ता माने भाबंतो 972 फूड पिछा माने को एबे तो मु 972 टका मो दिन को खर्च हो जाउची से कहले नाही तमे 2011-12 जो प्राइस थिला सेतबेल अनुसार 972 नबो सेटा एपर्यंत चली आछि जेबे एस्टिमेट हबो से इन्फ्लेशन एते बढ़िलानी तो 2011-12 को करे कि 2026-28 जेबे कर दे परंती तो से प्राइस टाको मन रखिबे तो से कोन कला रूरल एरिया रे मुंडो पिछा खाइबारे खर्च 972 टका अर्बन रे 1407 टका और टोटल 1407 टका टोटल रे आ 2046 टका अर्बन रे टोटल रे एटा देखंतु सेम अछि तो एटा खाली एमती मन रखि देबे हला 972 1407 2046 एटा तापर रंगराजन तापर आ गोटा कमिटी बसते रंगराजन करिया पे सी कोन कले सी पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन हायर कैलोरी नॉर्म्स एटा केते खाउछ एनर्जी इनटेक माने कंजप्शन बेस्ड कले माने खाइबा दे सी खाइबा टंकार देखिलेनी सी कहले केते कैलोरी नउची सेटा देखो सीतरे जना पड़े जने खाउची को जना पड़ला जे बिहार रे अछि जे खाउची खाली एती टंकार किनी कि देखला से खायर किछि वैल्यू नाही ते खाइबा न खाइबा सहित समान ताको एनर्जी ही मिलुनी तो सेटा गोटे कंसीडर करिकरी सी 2023-24 एस्टिमेट अनुसार पॉवर्टी रेशियो 4.85% थिला हमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनुसार एटा विषय हम सब एस्टिमेशन टिके डिटेल रे भी देखिया एटा ट्रेंड्स इन पॉवर्टी केते अछि कहले बहुत जन पिला कंफ्यूज होंदी विभिन्न डाटा दियंती बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो ही डाटा दियंतु शार्पर कमी कमी करी एबे 4.85% रे अछि हैना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी केते आ पॉवर्टी केते एटा हमें देखिले इंस्टीट्यूशंस कौन सब हमर पॉवर्टी रे अछंती नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जोटा मिनिस्ट्री ऑफ एमओ एसपीआई अंडर रे अछि से ही एटा को बाहर करूची आ नीति आयोग थिंक टैंक से पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रेटजी रे काम करूची आ बहुत लोग कंफ्यूज होंती कि हमर प्लानिंग कमीशन बाहर करतला पॉवर्टी इंडेक्स तो नीति आयोग भी करूथिबो बट नो प्लानिंग कमीशन से डाटा को नेकी तार विभिन्न स्कीम पॉलिसी बनौतेला तो प्लानिंग कमीशन भी बहुत टाइम टू टाइम स्टडी करे कमिटी करके सी एटा नुहे तर एनएसओ होची हमर करे तापरे यूएनडीपी एमपीआई करे ग्लोबल रिपोर्ट्स वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करे पॉवर्टी एनालिसिस और पॉलिसी एडवाइस पाई एकेडमिक रे सब रहला प्रोसेस तो एटा हमें जानिले ऐसा किछि बेसी ये नहीं पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम सब एटा सबटो इंपोर्टेंट पड़े सब बळे देखो एटा होची सोशल वेलफेयर स्कीम एटा स्किल लाइवलीहुड एम्पावरमेंट रिगार्डिंग ऊपर ए सब स्कीम एटा खाली जानियर अछि आपण केबे केबे हेतला एटा 2013 आपण प्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना को ईयर सेटा लिखंतु मनरेगा दर 2005 रे एटा पड़तला मनरेगा को तर होइतला एटा 2024 रे पड़तला सिंपल क्वेश्चन नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम 1995 में कोन हेतला प्रधानमंत्री आवास योजना केबे हेतला तो ए सब को टिके ईयर वाइज कवर करंतु माने खाली ईयर टा लिखंतु तापरे ये जोटा इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट तो हमर जो एसडीजी अछि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एटा मु कवर करबी बोल से मोर नेक्स्ट की ता पर वीडियो रे
नेक्स्ट वीडियो रे ही कवर कर देबी एटा तो सेतिरे को सब एटा पॉवर्टी सहित रिलेटेड देखो एसडीजी 1 डायरेक्टली पॉवर्टी एसडीजी 2 खाइबा नाही जदी जीरो हंगर एसडीजी 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग एरा सब मल्टी डायमेंशनल एमपीआई रो पार्ट आ एटा तो पॉवर्टी तापरे एटा भी क्वालिटी एजुकेशन एटा रिड्यूस इनइक्वालिटीज तो सब जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रो 1 2 3 4 10 एटा मन रखियो एटा डायरेक्ट पचार देई पारे 1 2 3 4 10 पांचटा है एमपीआई रो पार्ट अप्रोचेस टिके डिटेल करिछि मु एताला इनकम और कंजप्शन इनकम आसुछि एई लाइन तळकु जे रहला से होछि पुअर ए ऊपर जे रहला नॉट पुअर एटा रहला एटा यूज्ड बाय तेंदुलकर कमिटी रंगराजन कमिटी एटा मन रखिबे तेंदुलकर कमिटी और रंगराजन कमिटी एइटा ही यूज करिसथि हैला इनकम और कंजप्शन आउ कोन कैलोरी इनटेक रूरल रे जदि तुमे 2400 कैलोरी पर डे और अर्बान रे 2100 कैलोरी पर डे अर्बान तुम खर्च कर अधिक बट खाऊच कम रूरल तुम खर्च कर कम बट खाऊच अधिक एटा मन रखिबे 2400 कैलोरी 2100 कैलोरी जदि एटिकी न्यूट्रिशन सपोर्ट करना देन पुअर एटा एजुकेशन हेल्थ को इग्नोर करूची तापरे कैपेबिलिटी अप्रोच अमर्त्य सेन देले एटा नाटा मन रखिबे सी अपॉर्चुनिटी फ्रीडम और कैपेबिलिटी एटा से एटा डायग्राम करी बतेले एटा मेंस रे बेसी दरकार एटा मन रखिबे देन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अप्रोच जोटा मु कहली एठी खाली मन रखियार अछि आकु करछु कि यूएनडीपी तो करूछ हमें जानले ता सहित ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ओपीएचआई एटा पड़थिला एथर को हैला ओपीएचआई दी तीनटा स्टेटमेंट वाला थिला सेटा मन रखिबे ओपीएचआई एटा करूची आ यूएनडीपी सहित मिसिकी तार हमें देखिले लिविंग स्टैंडर्ड 10 टा कोन कोन रहउची एठी दीटा एठी 6 टा 3 2 5 देइची आ गोटे भी अछि जेटा ऊपर देखि देबे 6 टा 10 टा इंडिकेटर नेकिरी से करूची रिलेटिव पॉवर्टी अप्रोच दे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन सोसाइटी केमिति हेची सेटा से मेजर करछि एटा हम जानिले एब्सोल्यूट पॉवर्टी अप्रोच सेटा भी जानिले तो सब हम करि दैछे कोठ ना कोठ देन नेक्स्ट कांसेप्ट आसला कि बिलो पॉवर्टी लाइन जो हमर पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन सेटा जो लाइन ता कहउछन ताको लाइन पॉवर्टी लाइन कहउछन आउ ता तळे जे रहले ताको बीपीएल बोली कहउछन बीपीएल तो ସେଇଟା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟୁଲ ବହୁତ ସାରା ବେନିଫିଟ ମାନେ ସ୍କିମ୍ ବେନିଫିସିଆରୀ ଏଇ ବେସିସରେ ସିଲେକ୍ଟ କରାଯାଉଛି ତ ଏଇଟାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଇନକମ୍ କନଜମ୍ପସନ୍ और लिविंग स्टैंडर्ड ये कम हेले इनकम हेई पारे कंजप्शन हेई पारे या लिविंग स्टैंडर्ड जदी कम होची ताल से बीपीएल रे अंतर्भुक्त हेई पारिबे व्हाट इज बीपीएल ए कंडीशन इन व्हिच पर्सन हाउस होल्ड इज अनएबल टू अफोर्ड मिनिमम नेसेसिटी कोन जाउची खाद्य वस्त्र बासगृह ये तीन हमर क्लासिकल थिला एबे इनक्लूड हेलान को हेल्थ केयर एजुकेशन इंटरनेट ये सब इनक्लूड हेलान पॉवर्टी लाइन मिनिमम लाइन इनकम एक्सपेंडिचर नीडेड टू मीट बेसिक नेसेसिटी यही बेसिक नेसेसिटी दरकार करे तुमको कौन दरकार मनी दरकार मनी पई तुमरा इनकम दरकार तो बेसिक मिनिमम इनकम केते होबा दरकार तुमको ए पॉवर्टी लाइन रो अधिक ऊपर होबार अछि तो ए पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन बहुत टाइम रे बहुत जगह हेछि इंडिया एबे फॉलो करछि काहाकू तेंदुलकर को कमिटी को मन रखिबे सचिन तेंदुलकर नुहे खाली तेंदुलकर तो ताकू मन रखिबे से 2011-12 प्राइस अनुसार हेछि हैला आ रूरल पई पर कैपिटा कंजप्शन बेस्ड 972 अर्बन पई 1407 एटा खाली मन रखिबे नॉट अपडेटेड आफ्टर 11-12 नो ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन करंटली यूज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एबे सिया करंट किछि करनी सेटा एस्टिमेट हबो तो एठी केतरा कमिटी देखंतु एटा पके दे टाइमलाइन टा पके दे प्रथम अलग कमिटी तापर लखड़वाला तापर तेंदुलकर तापर रंगराजन तेंदुलकर 2009 रे आ प्रथम अलग कमिटी 1979 रे पॉवर्टी से कैलोरी इनटेक अप्रोच रे करा बोली कहै छै किंतु तेंदुलकर कोन फॉलो करछन्ती एक्सपेंडिचर कंजप्शन एक्सपेंडिचर अप्रोच फॉलो करछन्ती लखड़वाला कहले सेपरेट पॉवर्टी हम दीटा अलग अलग करबा रूरल और अर्बन एरिया पे एबे भी जोटा फॉलो करा होछ से लखड़वाला कमिटी को बेस करी करी तेंदुलकर रिपोर्ट दैचन्ती हैला अलग अलग तो सीए कहचन्ती 2009 रे कहले शिफ्टेड फ्रॉम इनकम बेस्ड कंजप्शन ता आगुरु जो फॉलो करथला इनकम बेस्ड करथला ये कंजप्शन बेस्ड को आसिले एटा मन रखिबे ये बेस्ड कोन कंजप्शन बेस्ड आउ से लखड़वाला कमिटी अनुसार एटा करा हिच तापरे रंगराजन 2014 रे आस्थिले रेकमेंडेड हायर पॉवर्टी लाइन यूजिंग बेटर कैलोरी इनटेक से कहले कि जो तेंदुलकर कमिटी एटा दर हला एठी थला पॉवर्टी लाइन ता आरि तळ कहले पुअर आ नु ई ता कहले आउटे बढ़ई दवा ता माने अधिक लोक पुअर अछंती बोली इंडिया रे कुआ गला सेति पे एटा गवर्नमेंट को काटि देला गवर्नमेंट को रंगराजन कमिटी को नेला नाही इरा कांसेप्ट अछि पॉवर्टी रिलेटेड देखंतु
What is head count ratio? हेड काउंट रेशियो माने आम जो पॉवर्टी एस्टिमेशन हो एति परसेंट पुअर से परसेंट पुअर एटा केमिति कैलकुलेट होछि तो खाली एस्टिमेट हैला कि तू पुअर कि नाही तो सेटा कोन खाली गणि दोचंती पुअर बट ता सहित रिलेटेड कांसेप्ट भी किछटा अछि देखो हेड काउंट रेशियो कोन ना नंबर ऑफ पुअर पीपल बाय टोटल पीपल हेड काउंट कले टोटल काउंट कले इनटू 100 कर देले सेटा गेला एशिया हायर एशिया मोर पॉवर्टी एटा जानले हेड काउंट रेशियो सिंपल हेड काउंट माने पॉवर्टी कर हेड काउंट कर टोटल हेड काउंट करके हरि देके 100 रे गुणी दियो poverty gap measures how far people are below poverty line এইটা ধরে বেস লাইন এইটা poverty line এই poverty line ର କେତେ ତଳେ ଅଛି ମନେକର ସିଏ ଅଛି ଆମର ଦେଲା କେତେ 972 ହେଲା ଆମର poverty line ଇନ rural area 972 ସିଏ ଜଣେ କମଉଛି କି 600 କମଉଛି ତାହେଲେ ସେ କେତେ ତଳେ 372 ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ଏରିଆ ୱାଇଜ ବାହାରେ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଠି କରିବ କି ବହୁତ ପୋଭର୍ଟି ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ସେଠି ଟିକେ ଅଧିକା ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଏଇଟା ପୋଭର୍ଟି ଗ୍ୟାପ୍ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ତାପରେ ପୋଭର୍ଟି ଗ୍ୟାପ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ତାରି ବେସିସରେ ବାହାରେ ଗୋଟେ ସमेसन କରିକି ଇଚ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ସେଇଟା ବେଶୀ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସ୍କୋୟାର ପୋଭର୍ଟି ଗ୍ୟାପ୍ ତ ସ୍କୋୟାର ମିନ୍ ବାହାର କରିବା ଏଇଟା ବେଶୀ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ପୋଭର୍ଟି ସିଭିଅରିଟି not only number of poor death of poverty and inequality among poor death of poverty और inequality और multidimensional poverty हमें जानिले poverty line versus BPL poverty line है benchmark income और expenditure line BPL जार income ता बिलो अछि ये गोटे ग्रुप ऑफ पीपल को बुझौछि से गोटे लाइन को बुझौछि इनकम इम्पोर्टेंस ऑफ पीपल आइडेंटिफिकेशन वेलफेयर स्कीम रे टारगेट हेबो रेशन फूड सब्सिडी ए सब रे एलिजिबिलिटी हबो तमे नरेगा आयुष्मान पीएमवाई रे जॉब पाए पई अंत्योदय गोटे कॉन्सेप्ट अछि अंत्योदय आ पुअरेस्ट ऑफ पुअर अंत्योदय काह कहउछन्ती अंत्य उदय अंत्य माने पुअरेस्ट ऑफ पुअर जे पुअर को भीतर भी पुअर सेटा केमिति कंसीडर करिया ना जो हमर पॉवर्टी लाइन तळे केते तळे जणे अछि जोटा हम एटी सिवियरिटी बा पॉवर्टी गैप एथु जणा पड़ियो जोटी गैप ता बहुत अधिक हबो सेटा कहउछन्ती अंत्योदय तांकर अपलिफ्ट पई करा होछि फोकस करा होछि सेटा कहउछन्ती अंत्योदय स्कीम सब करा होछि हैला एटा मन रखले तापर बीपीएल आइडेंटिफिकेशन एबे केमिति करा होछि अर्लियर होतला कोन ना इनकम और एक्सपेंडिचर खाली पचारतले तमे केते फैमिली इनकम वर्ष को ये एबे सेटा नै एबे कोन सोशियो इकोनॉमिक का सेंसस सोशियो और इकोनॉमिक स्टेटस तंकर देखा होछि हाउसिंग एसेट ऑक्युपेशन एजुकेशन डेप्रिवेशन एक्सेस ये सब कंसीडर करा होछि अंत्योदय मींस राइज ऑफ द लिस्ट लास्ट पर्सन कौन करे वर्ल्ड बैंक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन जेंति इंडिया रे अछि सिटी भी अछि से वर्ल्ड लेवल रे एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन करंट ग्लोबल एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन होछि 2.15 पर पर्सन पर डे 2.15 पर पर्सन पर डे एटा ओसीएस 2020 या केबे गोटे पड़ितला तो सॉल्व करबी ईयर वाइज हम देखेबी सेतबेले अलगा थिला सेटा को रिवाइज करिछि से रिवाइज करके 2022 रे 2022 यूजिंग 2017 2017 प्राइस को कैलकुलेट करके कंसीडर करके 2022 रे से करिछि केते पर डॉलर हवा कथा 2.115 पर पर्सन पर डे पीपीडी मु लिखिछि शॉर्ट फॉर्म मन रखिबे एटा मन रखि दियंतु पूरा एटा एबे भी पड़ी जाई पारे 2022 रे रिवाइज हिछि 2.15 डॉलर रु जदी कम हेतिबो पर पर्सन पर डे देन सी हेउतिबो कोन एक्सट्रीम माने पॉवर्टी रो ये तापरे एटा मु बुझेइछि परचेजिंग पैरिटी कोन एटा मु इकोनॉमी रो बेसिक रे एटा भी करे देबी एटा व्यस्त होंदु नै आ एक्सट्रीम पॉवर्टी वर्ल्ड बैंक जो करे 2.15 डे लो मिडिल इनकम 3.65 अपर मिडिल 6.85 इंडिया कोठी अछि इंडिया एट अछि लोअर मिडिल इनकम ना एटा गोटे देखंतु हमर 5 ईयर प्लान सब 5 ईयर प्लान तो जहा चलथिला प्रथमे पॉवर्टी पई गोटे एक्सट्रीमली माने एक्सक्लूसिवली पॉवर्टी को करा गला रिकॉग्नाइज एटा देखंतु एट फिफ्थ 5 ईयर प्लान 74 रु 79 समय रे जो इमरजेंसी समय रे रिमूवल ऑफ पॉवर्टी कहला गरीबी हटाओ नारा दिया गला सेति पे गरीबी हटाओ एम्प्लॉयमेंट एटा इंपोर्टेंट तापरे सिक्स्थ 5 ईयर प्लान को कोन कहला देखो हम प्लानिंग टा केमिदे होची से कहले पॉवर्टी एलिविएशन माने पॉवर्टी रु उठा हबो माने टेक्निकल टर्म्स यूज होला एठी रिमूव करो एठी एलिविएट करो माने पॉवर्टी एलिविएशन माने को ना पॉवर्टी लाइन हैला लोकन को पॉवर्टी लाइन रो ऊपर को आनिया को कोनते एलिवेट रिमूवल माने पॉवर्टी को हटाई दियो टोटल से कहतले केही पॉवर्टी रहबेनी किंतु एठी रियलाइज करा गला नाही सेम देई परिबनी धीरे धीरे हम काम करे पड़ो तो से सब चलला
ତ ଏଇଟା ସବୁ 10th 5 year ପ୍ଲାନ୍ ପଭର୍ଟି ରିଡକ୍ସନ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଥିଲା। ତ ଏମିତି ଏଇଟା ଥିଲା ବେସିକ୍ ଅବାଉଟ୍ ପଭର୍ଟି ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ, ବହୁତ ଛୋଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଟପିକ୍ଟା, ବୁଝିବାରେ ହିଁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ଥାଏ ପିଲାଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା କଭର୍ କଲି। ବେସିକ୍ ଇକୋନୋମି ଆଉ କାଲିଠାରୁ ବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରୁ ବେସିକ୍ ଇକୋନୋମିଟା କଭର୍ କରିଦେବି। ଦିଜ୍ ଆର୍ ସମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସ୍କଡ୍ ଇନ୍ ୟୁପିଏସସି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ସ, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। 2019ରେ ପଚାରିଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆର ଅଫିସିଆଲ ପୋଭର୍ଟି ଲାଇନ୍ ଆର୍ ହାୟର ଇନ୍ ସମ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଦ୍ୟାନ୍ ଇନ୍ ଅଦର। ଅଫିସିଆଲ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ସମାନ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଆମର ପ୍ରାଇସ୍ ଲେବୁଲ୍ ଭାରି ଫ୍ରମ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଲା। ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଭର୍ଟି ଇଜ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସଡ ଡିପେଣ୍ଡିଂ, ଯାହା କହିଲେ ତ ପ୍ରାଇସ୍ ଲେବୁଲ୍ ଭ୍ୟାରି କରେ ବୋଲି ଆମର ବେସ୍ ଲାଇନ୍ କାହାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇସ୍ ଲେବୁଲ୍ ନିଆଯାଏ, ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଲେବୁଲ୍ ଭ୍ୟାରି କରେ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ଆମର ପଭର୍ଟି ବି ଭ୍ୟାରି କରୁଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 2015 ଲାଇନ୍ କେତେ ଥିଲା, $1.9 ଥିଲା। ଏବେ 2022ରେ ତାକୁ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଏଇଟା ପଡ଼ିଥିଲା 1.90 ସେତେବେଳେ ଥିଲା 2020 ପାଖାପାଖି। ତ 2022ରେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ୍ କରାଯାଇଛି, କେତେ କରାଯାଇଛି $2.15, 2.15। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଲା, ଏତେ ସବୁ ଥର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ କଲାନି, ଆଉ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ହେଲା, ଏଥିରେ ବି ଆସିଯାଇପାରେ। ତାପରେ ପଭର୍ଟି ପର୍ସନ୍ ବିଲୋ ପଭର୍ଟି ଲାଇନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍ କ୍ଲାସିଫାଏଡ୍ ଆଜ୍ ସଚ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ୱେଦର, କୋଉ ବେସିସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ କରାହଉଛି, 1969 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେ ଆର୍ ଏଣ୍ଟାଇଟେଲ୍ଡ ଟୁ ମିନିମମ୍ ପେ ସ୍କେଲ୍, ଫୁଡ୍ ବାସ୍କେଟ୍ ପାଇଁ କରାହଉଛି ନାଇଁ, ଏଇଟା ହେଲେ ଏଠିକୁ ଆସିବେ। ଦେ ଗେଟ୍ ୱାର୍କ ନାହିଁ, ଦେ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଲେବର ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ ନାହିଁ, ଦେୟାର ଡେଲି ୱେଜେସ୍ ଫଲ୍ ବିଲୋ, ୱେଜେସ୍ ମାନେ ଇନକମ୍ କମ୍ ହଉଛି ବୋଲି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଚାରିଲା 1969 ଏଇଟା ପଡିଛି, ପର୍ସନ୍ସ ବିଲୋ ପଭର୍ଟି ଲାଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୋଉଥିରେ, ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ଆମର କୋଉଥିରେ କନସିଡର କରାହଉଛି, କନଜପ୍ସନ ବେଷ୍ଟ ନିଆହଉଛି। ତ ମିନିମମ୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଫୁଡ୍ ବାସ୍କେଟ୍, କିଛିଟା ଫୁଡ୍ ବାସ୍କେଟ୍ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର। ଦେଖନ୍ତୁ ସେୟା ଦେଇଛି। ହ୍ୟୁମାନ ପଭର୍ଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେବେନି, ହ୍ୟୁମାନ ପଭର୍ଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଯୋଉ HDI କହୁଛନ୍ତି, ହ୍ୟୁମାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କେବେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଯାଇଥିଲା, 1997ରେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଜେଣ୍ଡର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ବି ସେବେ, ଆଉ ଆମର ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ଆଡଜଷ୍ଟେଡ HDI ସେଇଟା 2000ରେ କରାହେଇଥିଲା। ଆଉ ଯୋଉ ୱାର୍ଲଡର ଯୋଉ HDI କରାହେଇଥିଲା ପ୍ଲାନେଟ ପ୍ରେସର HDI, ସେଇଟା 2020ରେ କରାହେଇଥିଲା, ଏମିତି ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ପୋଭର୍ଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ OPHI ଆଉ UNDP କଭର୍ସ କୋଉଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏଜୁକେସନ, ହେଲ୍ଥ, ଆସେଟ୍, ସର୍ଭିସେସ୍ ଆଟ୍ ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ, ଏଇଟାକୁ କଭର କରୁଛନ୍ତି। ପର୍ଚେଜିଂ ପାୱାର ଏଇଟା କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଏ ହବ ଆନ୍ସର 1 ଓନ୍ଲି। ତ ଏଇଟା ଜାଣିଗଲେ, ତ ଏମିତି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ କରନ୍ତୁ ଟିକେ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ। ତ ଆଜିର ଏଇଟା ଦିଟା ହିଁ କନସେପ୍ଟ ଥିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।